Hartlike goeiemôre aan al ons kykers, vir julle wat ingeskakel het op die laaste dag van die Zaande Villiers onder 16 rugby fees hier by Parel Gymnasium in die Parel natuurlik. En ons het sover in hierdie tyd uitstekende skoolseuns rugby gesien en is 'n koelerige oggend vanoggend. Lyk of die winter nou skielik sy kop uitsteek en sy naam verkondig aan almal hier, maar nietemin 'n koelerige wintersoggend hier in die Parel en saam met my in die kommentaar het ek vir Andries Strauss. Andries, baie goeiemôre. Morning, Virgil. Great to be back at Paul Gym, watching the under 16 tournament, the John de Villiers under 16 tournament. Early start this morning. When I drove in this morning, the lights are on, still on the rugby fields, so it's still dark. One has to feel for these boys who started warming up when the sun hasn't been out yet. But nonetheless, exciting day of rugby ahead of us. Ja, laaste dag van die rugbyfees en natuurlik 'n groot skok vir die stelsel van hierdie jong manne om so vroeg in die oggend op te warm en hulle self reg te kry vir 'n titaniese kragmeting. So natuurlik eerste wedstryd vanoggend is dit Vryheidsby teen Rustenburg en daar sien ons die beginspan vir Vryheidsby is Wessels, Massyn en Els. Hulle maak die voorry uit en dan Pretorius en Labeskagnes is die slotpaar. Wiem en Gun en Rousseau is die losvoorspelers en dan Aylward en Dow is die skakelpaar in hierdie wedstryd. Die agterste driehoek bestaan uit Dennis, Smit, Liewer Weard en niemand en dan die senter kombinasies van Jaarsveld en Smit. Vryheidsby coming off a tough loss against a very strong Paul Gym under 16 team on Monday, and they want to come out this morning and end their tournament on a high. Ja, die manne van daar sien ons die beginspan van Rustenburg. Andries, wil jy ons deurvat hierom? Well, in the front row we've got Roth, Benedetti and Himan, Potgieter and George playing in the lock position. Let me just get over my notes here. In the midfield, JD Ruiz, Christian van der Berg. Have a look out for Christian van der Berg, exciting young player. Playing in the 8th man position today with the number 4 jumper, Piedri Himan, also a strong contender in this year's Paul Gym under 16 tournament. Strong team that Rustenburg have. They had a good win against Durbanville High School on Saturday morning. Very strong performance by their pack of forwards. They've got exciting backline players with a lot of pace. Keep an eye out for Lorenzo Snijers. Exciting 15 on the park for Rustenburg today. Ja, die manne van Port Elizabeth, Vryheidsby Hoërskool Vryheidsby sal hulle naam en ere wil herstel en 'n goeie vertoning wil opsit in die manne van Rustenburg en natuurlik sal Rustenburg seker maak dat Vryheidsby nie die kaartjies op hulle verspeel nie. Ja, dit is Woensdagoggend en uitstekende, behalwe vir die speloppervlak wat bietjie nat gaan wees, wat hantering bietjie gaan moeilik maak. Is dit 'n goeie dag vir rugby? Certainly is, Virgil. There's not a breeze of wind in the air at the moment. Early mornings in Paul, always a fantastic time of the day. Perfect for rugby playing conditions if you've managed to wake up before kick-off. Inderdaad, sien ons die wolke wat nou net so vinnig oorbeweeg. Maar die manne slag gereedskeidsregter op die veld. Beide spanne op die veld. Sal interessant wees om te sien hoe hierdie spanne opweeg teenoor mekaar op die laaste dag. Kyk wat 'n span gaan die gitaar slaan vir Vryheidsby as dit die loskakel Tuin Dou wat lyk of hy reg is om spel te kan begin. Vryheidsby speel natuurlik in die blou en rooi en wit, Rustenburg in die groen en wit. Dis Dou wat spel begin op hierdie koelerige Woensdagoggend, die bal wat nie skoon hanteer word van die afskop af vir Rustenburg nie, reggemaak deur Vryheidsby. Is dit Aylward wat uitkry na sy binnesenter toe. Goeie aansluiting gevind deur Tuin Dou. Ek dink die belangrikste sal wees, Andries, om te kyk of hierdie span van Vryheidsby fases by mekaar sal kan sit. Goeie laag wat uitgeoefen. Is dit die heel agter niemand wat in 'n skrimskakelposisie is, maar die bal afgeneem of verloor deur Vryheidsby in die kontak. En die skeieregter wat sê speel aan.
kom hy uit beskikbaar vir George en word op die voet gesit. Deur een van die spelers en deurgejaag, is dit niemand wat moet regmaak. En hy struikel soos hy eie voete, maar hy kry die skop weg. En opgetel en ingedryf, sterk kontak gemaak. Is dit Vrymsby wat eintlik hulle self onder groot druk geplaas het, maar nietemin Rustenburg besit van die bal. En is die voorspelers wat kyk of hulle 'n bietjie kan rumble in the jungle. En dan ongelukkig die loskakel kom breek, maar die bal aanslaan vir Rustenburg. En ons het dit verwag, Andries, die speloppervlak wat bietjie nat is, so dit kan bietjie neek met die hantering. Yeah, definitely, Virgil. Good start by the Rustenburg team. Got that turnover from the kickoff and then kicked into the right part of the field, and that put Framesy under a lot of pressure. Unfortunately, a handling error by fly-half Tiano Combrink, but that's to be expected. It's early morning. It is a bit wet, like you've mentioned, and one gets the feeling that these boys are going to wake up somewhere in the mid part of this first half. Eerste skram van die wedstryd. Kom ons kyk hoe hou die skram op hierdie nat oppervlak. En nou sit die druk wat deurkom van Rustenburg, maar die skram wat 360 grade draai en sal weer moet set. Rustenburg definitely have the size advantage when it comes to the pack of forwards. They've got a couple of big men from up north. Framesy important to get the ball in and out as quickly as they possibly can and then get those exciting backline players with ball in hand. Aylward wat kan voer en vryskop toegeken aan Framesby, die tydsberekening van Rustenburg wat net nie daar is nie, en dan die kommunikasie te Framesby, aangee wat nie na hand gaan nie en opgepik deur Rustenburg. En beskikbaar is hy vir die manne van daar in die noorde. Kom hulle vroeg in die oggend, gee hulle die bal lig. Is hy beskikbaar vir Adriano George en speel hulle na regs, na die regtervleuel van Heerden wat binne toe kom. En weer eens die bal wat net nie na hand toe kan gaan nie, maar dan maak hulle mooi reg en kom hulle oor die voordeellyn. Sal interessant wees om te sien wat hulle opsies is en 'n uitstekende retensie aangee deur Snyders, maar die bal wat in hy laaste aangee verlore gaan. En ons hoop nie dat dit die gesig is wat ons gaan sien in hierdie wedstryd nie, Andries. Exciting play by Rustenburg. Good interplay between backs and forwards. One or two balls going through their hands, but enterprising stuff. And it's great to see them having a go and backing their skills in these conditions, Virgil. They'll not be used to this. They'll not be used to playing early morning in these wet conditions. So it will take some time for them to adjust. But great endeavour showed by this team. Ja, Lorenzo Snyders, hy het uitstekend gedoen om in te sny by die agterlyn. Natuurlik hoe hy die verdediging van Framesby aan die raai wanneer dit gebeur, maar baie beïndruk toe hy die aangee weggekry het in die kontak. Dit is 'n teken van 'n talentvolle speler en hierdie vaardighede moet natuurlik op die oefenveld ingeoefen het na die vaskop. Is dit George wat wegbreek en George wat 'n gaping gesien het en deurgebars het, opgetel by die basis van die loskram. Is dit een van die losvoorspelers en die bal ongelukkig afgeneem. Liewer verloor in die kontak, sê die skeieregter. En Framesby met die bal besit, maar nog steeds onder groot druk. Kom hy weg. Tiano Dou skep hy bietjie asem en reggemaak deur Clayton Plaatjies. Kyk wat mag hy vind, aansluiting. Bal wat lig gegee word en hier kom Van der Berg, Christian Van der Berg met 'n sterk loopie. En Rustenburg is op die telfbord met komplimente van Van der Berg. Uitstekend gedoen, Andries. Fantastic work by Christian Van der Berg. We mentioned him in the start of this game. Exciting outside centre. This player is strong and exceptionally quick. Good play by Rustenburg. Unfortunately, turned the ball over on the try line of Framesby. Good exit, one had to say. They got some good distance, but just too good by this young man. Found the outside space. One player to beat and over for 5 points. Ja, en dit het gekom deur 'n fout van Framesby. Aanvanklik nie die lynskop kon uitkry nie. En die agterlyn wat die werk gedoen het, die bal lig gegee. En is Christian Van der Berg wat vir Framesby vroeg in die oggend straf met sy eerste 5 punte. En kom ons kyk of die heel agter Snyders, Lorenzo Snyders,
sukses kan bereik met sy doelskop. It's a tough first kick up for the man. 'n Goeie aanloop gehad, ongelukkig die rigting wat hom in die steek laat, maar nietemin dis Rustenburg. En Happy kyk weer, Andries wil hê vir ons deurvat. Ja, Not seeing it right now. Virgil, what a good start nonetheless by Rissenberg. They've played some good rugby. Unfortunately, one or two balls didn't go to hand, but they had the courage and they backed their skills and that paid off for them. ja, Framesby wat daai fout wat hulle gemaak het net sal regmaak. Regstel seker te maak dat hulle die basiese dinge reg doen. Jou lynskoppe moet jy uitskop. Spel wat weer vat word deur die loskakel Dou. Goed beheer van die afskop af en gepla. Daardeur Dennis die linkervleuel vir Framesby. Kom uit na Kombrink. En hy skop aan die keelgat af van Jason Niemand. Kom hy so met 'n drafstappie. Maar die verdediging van Rustenburg wat hom toemaak. En die ondersteuning wat bygekom het stadig vir Framesby. Het hulle 'n bietjie bal besit. Word die bal gedra. Maar hulle word gepla by die loskram, kom hy uit by die agterlyn. Dan word hy aangesny, maar ongelukkig die bal verloor in die kontak en reggemaak deur Van Heerden vir Rustenburg. En as die wedstryd wat net so 'n bietjie 'n stopstaat beweging hier het, Andries. Yeah, Framesby, unfortunately, they look quite good with ball in hand and they put up the phases. Unfortunately, the ball not going to hand in the last part of that game. And yes, Virgil, it is tough for these kids. We mentioned it earlier. It's an early start. The ball's wet, and they'll get going into this game as the time passes. Good to see the Framesby team again keeping the ball in hand and then backing themselves to try and breach the defense of Rustenburg. Tweede skram van die wedstryd. George wat voer. Die bal wat uit is, die skeiersrechter sê kan speel. En dan word hy ingesny deur die 3-drukker van der Berg, maar hy verloor die bal in kontak en word dan weggebars deur Framesby se Luca Weert. Vind hy ondersteuning en aansluiting by sy spanmaat. En die bal wat net nie beheer kan word deur Eilwood nie en afgeneem en hier kom Rustenburg met 'n loopie, maar weer eens die hantering wat hulle in die steek laat. En in hierdie nat weerstoestande gaan dit belangrik wees dat beide spanne net so 'n bietjie geduld aan die orde van die dag moet lê en so 'n bietjie meer konsentreer. Yeah, important for them to realize that they have to play the percentages. Hey, Virgil, when you get the ball in your own half, kick into the opposition, make it tough for them to exit. And once you're in that position, you can start launching these exciting attacks that they have been from all parts of the field. Rissenberg again, they've had the upper hand in scrum time. We've only seen two important here for Framesby. Get the ball in and out, get the ball into the hands of your flaaf and then start playing rugby. En weer eens die druk wat deurkom van Rustenburg af. Maar tog is dit Eilwood wat hom uitkry en hier kom Framesby se agterlyn. Met 'n agterlyn beweging is dit die loskakel niemand, die heel agterliewer wat insny, maar die aangee wat verlore gaan. En nou is dit Dennis wat 'n oorlas maak van homself by die loskram, maar tog kry Rustenburg hom uit. En is dit die loskakel Kombrink wat kyk of hy die kantlyn kan opsoek wat hy suksesvol doen. En hy bring bietjie verligting vir Rustenburg. Yeah, good option by the flaaf Kombrink. Just get the ball in front of your pack of forwards, play in the right parts of the field. It's been frantic in the first 10 minutes. Virgil, these teams both having the courage to have a go. And the flaaf Kombrink just deciding to settle things down a bit. As dit die eerste lyn staan van die wedstryd, amper 10 minute verstreke, is dit Masyn, Xavier Masyn, kyk of hy sy springers kan vind, en kry die bal nie skoon weg, hy besit afgestaan in die lyn staan, reggemaak deur Dwayne Nieuwenhuise. Is dit George wat die bal op wil skop, maar afgestorm, en hantering begaan weer eens deur Framesby, die bal aangeslaan. Yeah, and Rustenburg won't mind this. They got that turnover from the lineup, but they won't mind the scrum, the set. They've been quite solid in this part of the game. And they've got those exciting backline players. They've got the likes of Christian van der Berg in the outside centre, Lorenzo Snyders. They've been exciting this whole week. That want to get the ball into their hands and see what they can do. Dan moet kyk hoe hulle opgestel. Kombrink net langs aan hom.
het hy die heel agter lyk het vir my. En kom kyk wat se aanvals op sy, hulle gaan loods van hierdie skram af. Groot druk uitgeoefen deur Framesby. Wat die Kombrink wat die skop deursit. Nou word dat deurgehardloop en gejaag en uitstekend gedoen deur Plaatjies. Maar ongelukkig weer eens verloor hy die bal. En uitstekend gedoen Kombrink. Hy het gesien na spasie en die diskant sit hy die skopie deur. Plaatjies aanvanklik goed gedoen om die bal te kry. Maar ongelukkig het hy die bal aangeslaan. Yeah, it's good vision by the fly of Tiano Kombrink, seeing the space in behind, and you want to do that in these conditions. Kick the ball into space, have a great chase line, and then put the opposition under pressure. Unfortunately, again, the pass didn't go to hand. There has to come a call from the coaching staff or the senior players in this team to try and keep those 50-50 passes and close, rather build the innings and try and put them under pressure through building phases. Ja, en dis waar die geduld inkom. Aylward, wat die bal uitkry maar onder groot druk, lyk hy weer aangeslaan het en hier kom Rustenburg met 'n teenaanval, baie gevaarlik. Die laaste aangee wat ongelukkig nie na hand toe kan gaan nie. En Rustenburg wat dit baie moeilik maak vir Framesby in hierdie openings 12 minute. Hulle boer in die halfgebied en die kwartgebied van die span van Port Elizabeth. Yes, they are creating opportunities, aren't they, Virgil? They're getting outside of the defender and they're getting their hands free to get those passes away, and they'll start sticking soon. They are putting Framesby under a lot of pressure and creating a lot of opportunities for themselves. Ja, en Andries het genoem dat wat Framesby moet doen is hulle moet die bal vinnig in en uit kry. Hulle het gesukkel as gevolg van die druk wat deurkom van Rustenburg. En kom ons kyk of hulle op hierdie keer die druk kan absorbeer. Is dit Aylward wat voer? En dan kom hy sterk skram weer deur en onder groot druk is dit Dou wat moet regmaak. Word daar aangesny deur een van die losvoorspelers, uitstekend gedoen. Bring hy vir Framesby oor die voordeellyn en is Dou wat sy kop opgetel het en besluit het om die skoppie deur te sit en goeie druk uitgeoefen. Maar dan is dit die loskakel Kombrink wat 'n gaping sien, maar die verdediging wat vir hom mooi dophou en uiteindelik die kantlyn wat wen. Maar die skeieregter wat sê voor dit was daar hantering fout. Yeah, Virgil, I get the feeling that we're going to see a couple of scrums in this game, especially this first half. Again, Framesby a kick to relieve a bit of pressure, not finding touch. It worked out quite nicely for them because they got the position again and they can kick the ball into the half of Rustenburg. You want them to see them being a bit more clinical, a bit more accurate in the execution of their roles. Ja, natuurlik hierdie nat speeloppervlak bring 'n ander uitdaging vir hierdie spelers. En hulle sal baie vinnig moet aanpas. En dan weer eens sien ons die koördinasie en die tydsberekening van die voorry wat net nie daar is nie. Die vloei waaraan ons gewoond was by die inslaan van die scrums. Sal hulle seker nog in die verloop van die wedstryd kry, Andries, maar seker net streng op hulle wees nie. I'll tell you, the three players that would love all these scrums is Liam Mustard, Gia Smith and Zander Benedetti. They'd love this. That's all they play for. En goeie druk uitgevind deur George op Aylward. En in hierdie geval is dit die skram wat weer 360 grade geswaai het. So al die druk op Framesby. Liam Mustard doing a good job on the far side of the scrum, making it tough. They're getting that left shoulder, is dominating the opposition. And it's tough to get the ball away by the 9 if you've got that left shoulder up defensively. And just making it a bit more tough for Framesby to get out of their half. Ja, Els sal moet sterk bind saam met sy spanmaat. Seker te maak dat hy druk nie deurkom nie, maar spat hy los by die kant van die skram en hy uitgedruk by die kantlyn. En Framesby onder geweldige druk. En dit is natuurlik so Andries dat wanneer jy spesifiek by die skrams onder druk is dit moeilik vir die agterlyn as hulle eerste fase balbesit nie so skoon is om goeie aanval te loods. Yeah, it's tough to find momentum if your set piece is under a lot of pressure, and that's why it is so important for all teams to make sure their set pieces are well gelled. Hy het uitstekend gedoen in die lyn staan en word aangedryf deur Framesby, het hulle bietjie bal besit, hulle moes die hele tyd verdedig en Dou met die oorskiet aangee en goed gehanteer, die hele heel agter, niemand,
maar as die kantlyn wat wen en goeie verdediging deur Clayton Plaatjies aan die diskant. Very good defense by Rustenburg, making good first-time tackles and then using the touchline as an extra defender and then just bundling the opposition into touch. They're making it tough for Framesby here. They're really putting a lot of pressure on them and they're making it tough for them to exit their half. And again, another attacking opportunity for this Rustenburg pack. They're all massive. They've got exciting backline players. Ja, kom ons kyk wat maak Smits. Of hy sy springers kan vind wat hy inderdaad doen. Potgieter gespring. En die skeieregter wat beslis skeef ingegooi in die lyn staan. And Framesby will breathe a sigh of relief. Virgil, a lot of movement in that line-out. Unfortunately, the put into the line-out slightly skewed by Geer Smits. Maar Andries, Framesby wat hulle intensies mooi bekend gemaak het, toe hulle 'n bietjie skoon eerste fase balbesit gekry het, dat die agterlyn lyk honger om die bal te laat hardloop. En die bal afgeneem, in die lyn staan deur Rustenburg. Maar 'n groot druk maak hulle reg, is die bal beskikbaar vir George. As dit kom bring wat aansluiting vind by een van sy groot voorspelers en dan die bal weer verloor in die kontak. Is dit Framesby se ondersteuning wat uiteindelik bykom. Dou wat sien daar spasie diskant. Maar oorgekom is dit van Heerden en nou kom hulle met 'n aanval. Hierdie Rustenburg span stuur hulle vir Plaatjies weg aan die diskant. Wat aftrap binne toe, maar die verdediging van Framesby wat vir hom goed dophou. Is hy beskikbaar vir George en geplaas deur Eilworth. Goeie druk wat hy uitoefen op die skrimskakel, direkte verdediging uitstekend. So die Rustenburg wat 'n paar fases nou opstel. En kyk of hulle die verdediging van Framesby onder druk kan plaas is dit die skop wat deurgesit word. En ongelukkig kon hulle hom nie beheer nie, maar hy's by die kantlyn uit en ek moet die vraag van Andries, was dit die korrekte opsie? Virgil, I'm in 2 minds as well. I don't really mind that option by the fly half, Tiano Combrink. Just get the ball in front of your forwards. It is tough to play. You've had a couple of goes. You've seen no love from it. Kick the ball in behind. Put the Framesby line under pressure and try and force a turnover there. They do look exciting with ball in hand, and one just has to wonder what we would have seen had it been a bit dry out there. Ja, ek's baie beïndruk met die manier van hoe Tiano Combrink sy spel afwissel. Het lyk of hy 'n baie goeie voorgevoel vir die wedstryd het. En ek moet vir hom komplimenteer. En natuurlik die natweerstoestande wat dinge bietjie bemoeilik. Wat maak dat ons nie daardie sprankelende hardloop rugby sien wat ons graag wil hê nie. Maar nietemin, die vaardighede van hierdie spelers word getoets. En hopelik kan hulle kreatiwiteit na vore bring, maar terug by die regstreekse spel. Virgil, you mentioned it. Their skills are being tested in these conditions. They'll be better for it after this game. They would have learned from how to play in the wet weather. They would have learned how to play the percentages. And it's good for these players to get exposed to all forms of rugby. Ja, en dit alles help met die ontwikkeling van die speler en van die persoon. Te kyk hoe hulle in hierdie druk situasies reageer en goeie lyn staan besit is dit Dou wat die bal weer eens op sy voet sit en die kantlyn opsoek en hier kom van Heerden en Driekou uit goed gelyk, dan is dit Sneyers die heel agter wat ingesny het, vind hy aansluiting by die loskakel, nou word daar deurgehardloop deur Plaatjies, lyk dit vir my hy lyk of hy die doellyn wil aanval, maar ongelukkig hy laaste aangee verlore en net die afronding daar Andries wat hulle bietjie in die steek laat. Desperate defense it was by Framesby. He has a lot of pace, that's the young man. Plaatjies on the far side of the field almost got over for the second score of this game. Unfortunately for him, didn't happen, but great defense, one has to say, by the Framesby team. Goeie kruisverdediging wat bygekom het. En as Plaatjies wat al 'n hele paar lopies ingesit het, wys hy is lus vir hierdie wedstryd. En kom ons kyk, groot drukskram vir Framesby. 5 meter van hulle doellyn af, groot druk op Eilworth. En Dou, kom ons kyk wat se ontsnappingsopsies het hulle hier diep in hulle kwartgebied.
Maar die skeieregter wat nie gelukkig is met hierdie scrum opset nie. Yeah, they're making it messy for them, aren't they, Rustenburg? They're putting the scrum under pressure. They're going forward. And then as an exiting team here, Framesby, they're on the back foot from the get-go when they want to exit. We often speak about the scrum having to make the first tackle in a set piece, and this is what Rustenburg certainly are doing at the moment. Ja, die een ding wat Rustenburg baie goed doen, is om die druk te verplaas, as men spesifiek by die vaste fasette scrum situasie, en by die lyn staan, en nou kom Framesby met 'n sterk drukpoging, en forceer die strafskop af, uitstekend gedoen, en daar kan jy sien hoe baie dit vir hulle beteken. That's good work by Framesby. They've been under the cosh, haven't they, Virgil? They've managed to keep this Rustenburg team down to only one try in the first 20 minutes. They've had to defend for their lives, not getting the necessary purchase off that kick, but nonetheless, Framesby still has the line not going their way. An opportunity for them here to relieve some pressure. Ja, die druk wat nog vierkantig op Framesby is, hulle het dit goed verwerk tot nou toe. En kom ons kyk of Massyn sy springe sal kan vind. Weer eens balbesit nie skoon nie, maar tog kry hulle hom uit en hier kom 'n briljante loop hier deur Framesby. Hulle doen baie goed. Dit lyk soos Gun. En nou gaan hulle grond toe. Is die bal beskikbaar? Geoortree by die loskrim, uitstekend gedoen. Rustenburg onder groot druk. En dit is 'n teken van 'n goeie span om die druk te kan hanteer. En hier kom hulle met 'n teenaanval, word daar in mekaar vasgehardloop, ongelukkig. En die skeieregter wat nie die voordeel speel nie, maar skram toegeken aan Framesby. Completely against the run of play. That breakaway from Framesby was great pace shown by the young man. Looked like Tian Labuskachny, if I'm not mistaken, Virgil. Big, tall fella up the middle of the park. Fantastic work. And the first time we're going to see Framesby in the half of Rustenburg. En kom ons kyk of Framesby hierdie gebied voordeel wat hulle nou het kan uitbuit. Hulle moes die hele tyd verdedig. Eilwood goeie druk uitgeoefen op Rustenburg en nou is dit Framesby wat hulle manne in die skrim staan, kry die bal tog weg. Is dit die agterlyn van 'n Framesby wat nou lus lyk vir hardloop, word ingedryf deur die binnesenter van die Jaarsveld. Word daar gepraat, maar die aangee wat nie so goed was nie, maar tog kry hulle hom weg en hier kom Framesby wat lus is om te hardloop, die aftrap na binne toe. Dennis, hy doen baie goed. Die ondersteuning sal definitief nou moet bykom. En Eilswood wat die bal uitkry, hier kom Framesby met 'n bietjie voorvoet bal besit. En hulle val hy verdedigingslinie van Rustenburg aan, gee hulle vir hom lig. As dit die agterlyn wat bietjie hardloop en bietjie vra vir die verdediging van Rustenburg. Kan hulle die verdediging manipuleer van Rustenburg en nou sit die voorspelers van Framesby wat 'n bietjie momentum aan hulle kant het. Is dit die loskakel Dou wat die bal moet optel op sy enkels. En ongelukkig afgestaan. En geoortree by die loskram. Is Framesby wat die momentum aan hulle kant en is net die laaste beweging wat hulle net die dissipline handhaaf en laat toe dat Rustenburg die oorhand oor hulle daar kry, Andries. Yeah, fantastic defensive effort by Erich Potgieter. Made the tackle, got back onto his feet, and then forced that turnover. But great to see Framesby with ball in hand. They can play rugby, Virgil. They exercised some good options out there, and unfortunately got that ball turnover towards the end. But exciting stuff. En uitstekende lynskop deur Rustenburg. En dit wys net vir jou as jy kwaliteit eerste fase balbesit kry wat jy kan doen. En die voorspelers wat in die spel inkom van Framesby. En die verdediging van Rustenburg so 'n bietjie onder druk gesit het. Dis die belangrikste as 'n baldraer, moet jy seker maak jy kom oor die voor die lyn. Oefen druk uit op die verdedigingslinie van die opponent. Word ingegooi, deurgeklap. En kom die bal by die agterlyn uit. Agterlangs is dit die oorskiet aangee. Weer eens daar die gevaarman plaatjies met balbesit. Maar hierdie keer hou hulle hom dop. En bring hulle hom grond toe sit George wat
Villiers het met die bal besit in hierdie eerste helfte. Is dit Enrico of Pieter Heeman, die agste man. En ongelukkig kan Christian van den Berg nie die bal beheer nie. Maar goeie druk uitgeoefen. En die skeieregter wat beslis aangeslaan. En 'n skram wat toegeken word aan Framesby. And Rustenburg will feel aggrieved by this, Virgil. They've played a lot of rugby in the half of Framesby. They've not seen any reward from that. We've seen that first try by Christian van den Berg. And from there, we've seen a lot of chances going amiss by the Rustenburg team. That's something they're going to have to sort out. This Framesby team looks like a team that's going to keep fighting towards the end. Ja, en het lyk of hulle die manne het om dit te kan doen. En hulle kan baie gevaarlik wees as hulle net so 'n bietjie verstellings maak. As die loskakel Dou net so 'n bietjie nader staan aan sy skrimskakel. Aylward wat lyk of hy nie so sterk aangee het nie. So Dou net so klein bietjie nader staan, makliker maak vir hom om skoon balbesit te kry. En dan kan hy daai agterlyn van hom wegstuur. Ons het gesien hulle is lus om te hardloop wanneer hulle bal besit het. They certainly are, Virgil, and you're right in saying that. In these conditions, you want your backline players all to be a bit closer to each other, making the passing a bit easier. And also, you want to have those small passes in, those interplays between backs and forwards, keeping the passes short and trying to find the small spaces in between defenders, as opposed to getting the space on the edge. Aylward word ingesny deur een van die voorspelers. Of liewer van die Jaarsveld, verskoon my, kom hy uit. Word te gehersirkuleer en hier kom die agterlyn, maar groot tuikslag uitgeoefen. Op Framesby in staat maak hulle om reg, kom hy uit. Is dit die voorspelers wat nou hulle hande opsteek van Framesby? En dit is soos jy genoem het, Andries hou die spel naby aan die voorspelers. Daar sien ons die agste man, Rousseau wat gepla word. En die verdediging of die ondersteuning van Framesby wat bietjie stadig is dit Dou. En die skoppie wat deurgesit word, die grondskoppie kan dit werk. Maar Dennis uitstekend gedoen, of liewer Sneyers. Die hele agteruit baie goed gedoen. Maar net die bal kon hy net nie skoon hanteer en hy slaan hom aan. A very good option by the Framesby team, putting that little grabber in behind. Tough to field the ball with a wet surface and a wet ball going and running onto it. Good option by Framesby, and they're starting to play a bit of rugby, Virgil. They're starting to find the ball a bit more easy to handle, and all of a sudden we're seeing a team that's putting Rustenburg under a bit of pressure. Ja, en hulle wys wat hulle kan doen as hulle 'n bietjie balbesit het. En 'n goeie skoon balbesit het. Die spelers van Framesby wat al hoe meer in die wedstryd inkom. Jy kan sien hulle selfvertroue is bietjie besig om op te tel. En 'n goeie skram. Hanteer hulle die druk. Ongelukkig is dit Dou wat nie die bal kan beheer nie. Kom hy uit. Is dit Luka Weert onder groot druk, word die bal deurgeskop, maar reggemaak. Maar ongelukkig in hierdie geval is dit Framesby se hantering wat hulle weer in die steek laat. It's a messy phase of play, Virgil. Good defense though by Rustenburg. In these conditions, if you get off the line hard and you test the skills and you put the skills of the opposition under pressure, you get some reward of that. And they certainly did that in that phase of play. Probably last scrum of the half, Virgil, important here for Rustenburg to get some reward. They've played a lot of rugby in the half of Framesby. We've only seen the one try. Yes, the conditions are tough, but they would feel that they were a couple of points better than just the 5 in this first half. Ja, en weer eens sien ons hoe diep die loskakel Tiana Kombrink staan. So George, weer eens die aangee wat net nie na hand toe gaan nie. En dan die bal wat aangeslaan word. En ongelukkig was dit die storie van hierdie eerste helfte. Het lyk tog of die skeieregter hierdie skram gaan laat plaasvind. En weer eens, ek dink wat die afrigter saam met hulle manne sal moet doen tydens die rusbreek, om vir hulle te sê, manne speel bietjie nader aan mekaar, dit is nat, hantering maak dit bietjie moeilik. So kom ons staan nader, laat ons onsself 'n beter geleentheid of 'n beter kans gee om die bal te kan hanteer. En kom ons wissel ons spel af. Ek dink dit gaan die belangrikste boodskap wees. Yeah, it's been messy, Virgil. We've seen a lot of scrums in the first half, and you're right in saying that in the second half they have to just tidy that up a bit, get their hands up when they get the ball, when they're expecting the ball.
and then try and play in the right parts of the field. Vinnig gespeel deur Vrynsby. So die agterlyn wat in besit betrap word. Goeie duikslag uitgeoefen deur Van den Berg op die Vrynsby speler. Is dit die plaasvervanger skrimskakel wat nou op die veld is van Heerden, Mordey van Heerden. Oor die bal sterk ingedra en is hy beskikbaar en weer eens die geduld. Weer eens tas hy na die bal, verloor hy die bal en ongelukkig vir hom is dit die einde van die eerste helfte. Rustenburg met daar die enkele 5 punte teenoor 0 van Vrynsby. When history has favored you want it to repeat itself. South Africa just need 10 wickets. But others may want to rewrite history. In 2 test matches, It's a fantastic catch. Timber home. and 3 ODIs, By Dean Elgar. Absolutely unbelievable. Bangladesh seeks to rewrite history and finally get their first ever win on South African soil, whilst the Proteas want to keep the status quo. For Gahita Rabada, absolutely brilliant. Don't miss Bangladesh's tour to South Africa. All matches live and in HD on SuperSport on DSTV. This broadcast is proudly delivered to you by Ram Hand-to-Hand Couriers and Sikona Money Transfers. Moving money, changing lives. Kom boys. Net eentjies, dan gaan jy nou iets kyk, okay? Dis reg. Alright. So die blind is massively under. We gaan nou ook vir okay, fine. Kom later, wat is nou fout? Bosso is wag jy is klaar op, hè? Jy's klaar op. Jy moet nog opgaan hierso. Okay. Gaan jy dan vir op nou in wil jy afkom? Okay, en jy sit op plek. So Christopher, jy gaan net terug. Nou in voort. Kom ons varkie of raai nou en ons klim nou onder die goed in. Het jy vir my? Out. 2 3 champions. Kom aan boetjies julle hierdie. Baie welkom terug by die eerste wedstryd van die laaste dag van die Villiers
onder 16 rugbyfees hier by Parel Gymnasium in die Parel. Dit is Rustenburg teen Grimsby. En Rustenburg wat voorloop met daardie enkele 5 punte. Enigste 3 wat hulle gedruk het in die eerste helfte. En Christian van der Berg, die 3 drukker vir Rustenburg. En voor die eerste helfte, Andries, het ons gepraat van wat die afrigters gaan sê aan hulle spanne en wat hulle sal moet doen om enigszins beheer uit te oefen in hierdie wedstryd. En dink jy ons sal dit kan sien in hierdie wedstryd? Yeah, Virgil, I think the message would certainly have been, listen guys, let's just limit our mistakes. Let's limit the handling errors. Let's get the ball into the right part of the field. Once we're there, we put the opposition under pressure and then we get the ball in our hands, we keep it, and we build the phases. Snyders wat het spel begin en goed gehanteer van die afskop af is dit vir Grimsby. Word dat druk uitgeoefen by die loskram. So die voorspelers van Grimsby wat met 'n nuwe lus op die veld is, lyk dit vir my. Dou, sy balverspreiding uitstekend, vind hy aansluiting, nou word dat deurgebars deur Ethan Smith. En uiteindelik word Grimsby plat getrek of liewer by die kantlyn uitgeboender. Maar hierdie Grimsby lyk vir my of hulle in 'n ander gees speel, Andries. Yeah, they definitely are, Virgil. I wanted to mention that there's a new urgency to this Grimsby team, and you get the feeling that is going to be the case in the second half. Both teams are going to play with a bit more energy, a bit more eagerness. It looks like they've sorted out their handling, or there's been spoken about that. And this Grimsby team, we mentioned that, Virgil, they're here to play. They're not going to go away. If you give them a sniff, they're going to keep coming at you, and they can punish you. Ja, en het lyk of Labuschagne nou op die veld is, plaasvervanger Hakker. Sy eerste lyn staan, kom ons kyk wat maak Grimsby. Goed gespring, maar bal nie skoon beheer van die lyn staan af nie. En onder groot druk is dit Grimsby, nou word dat deurgebars deur Rustenburg en plat getrek. Nou kom die ondersteuning by. Is hy beskikbaar vir Rustenburg, die manne wat die bal so staande kry. Wat het maklik maak vir Grimsby om te verdedig en dan spat die bal los, maar tog beheer, word daar weggebars deur Nieuwenhuise. En Rustenburg bietjie bal besit in hierdie eerste helfte. Kom maar sterk loopie deur Zander, Panetti. Is dit Dou wat besluit om die bal vorentoe te skop, maar goed gehanteer deur Van Heerden, of liewer Dennis van Grimsby. Kan hulle oor die voorlyn kom, dis die belangrikste. En weer eens is dan hulle hantering wat hulle in die steek laat. A good offensive effort by Grimsby team. Rustenburg played a lot of rugby between the two tens, and eventually you force the opposition fly off to kick the ball away. Fielded well by Luca Viart on the right-hand side of the field, and unfortunately spilling that ball. We've mentioned that Grimsby is here with a new urgency. They want to play rugby. They want to put the Rustenburg team under pressure. It's important for Grimsby to score next, Virgil. They're trailing by 5 points. Start of the second half. If they get onto the scoreboard early, they're going to make this Rustenburg team think twice about how they're approaching things. Ja, daar op die kyk weer sien is vir Luca Viart, wat sy verdediger wil ontwyk. Maar die ondersteuning wat bykom en 'n goeie duikslag eintlik uitgeoefen op hom. En die bal wat verlore gaan in die kontak. En dit is soos wat jy genoem het, Andries, dat Grimsby sal in die regte areas van die wedstryd wil speel. En daar is 'n groot verantwoordelikheid op Tuin Dou se skouers is om sy opsies dan uit te oefen. Te kyk waar die spasie is. En indien dit nodig is om daai skoppie deur te sit wat ons gesien het wat hy al reeds gedoen het. We've got two Grimsby players down right on the field. We can see what looks like Nicholas Wessels being helped off the field. Unfortunate to see players get injured in these games. Virgil, 16 years old, just living their dream, playing rugby, but that is part of our game. And especially on the third day of a tournament where they've played every second day, their bodies are tired. The contact in these matches, make no mistake, are of a very high level, and injuries do occur. Ja, ons hoop dat die speler van Grimsby wat buite beeld is, nie te ernstig beseer is nie.
maar 'n goeie geleentheid vir die spelers van beide spanne om hulle stempel af te druk. En soos wat ons al reeds genoem het, is dat die afrigters hierdie toernooie en hierdie feeste gebruik om hulle spelers te slyp, om te kyk hoe is die span se fitness, se fiksheid, verskoon my. En die spelers hulle hande opsteek om te sê vir hulle afrigter dat hulle is hier, hulle is die nommer 1 in hulle posisie. So 'n belangrike geleentheid, daar sien ons vir Luca Villiers wat van die veld afgejaag word, wat 'n jammer vir hom. Hy was een van die uitstaande spelers vir Framesby en hulle gaan hom definitief mis. It looks like Morne van Heerden's on the field, assuming the number 9 position, and then Lafras Aylward looks like he's moved into either the fly-half position or the midfield position. En ongelukkig is dit Rustenburg wat die bal aanslaan en reggemaak deur Van Jaarsveld vir Framesby. Beskikbaar en hier kom Dou. Goeie verspreiding en 'n sterk duikslag uitgeoefen. Drukkel hom terug, maar Framesby nog steeds bal besit en weer eens die hantering wat nie so skoon is nie, kry hulle die bal tog weg. En die skeieregter sê kom ons bring 'n einde aan hierdie Dog show, you can call it a dog show. It's a bit of a mess out there, Virgil. But these guys are trying to play rugby, which is encouraging to see. They're trying to keep the ball in hand and get the ball away from contact to find space. Encouraging to see, but in these conditions, probably not the best option to take. They're out there to enjoy themselves. They're out there to express themselves, and that's always good to see. Ja, en dis wat die belangrikste is. En die skeieregter wat so 'n bietjie met Rustenburg gepraat het om vir hulle te sê, "Man, hou julle dissipline dop." Bit of frustration in the Rustenburg team, and you can understand why. They've played a lot of rugby. They've put Framesby under a lot of pressure, but they haven't seen any reward of that. Unforced error by Framesby, not kicking the ball into touch. Ja, en dit lyk soos plaatjies wat gekom het met 'n teenaanval en goeie retensie aangee, die ondersteuning van Rustenburg uitstekend. Toets hulle die verdediging van Framesby. Kom hulle oor die verdedigingslinie en baie goed gedoen. Word die bal in die lug, bo die kop gehanteer. So die speler wat baie hard werk met sy bene. En die bal wat weer eens verloor word. Skeieregter sê nee, die skoppie was deurgesit en is vry. Dis Rustenburg wat oor die voordeellyn kom en hulle speel nou met 'n bietjie momentum en 'n bietjie meer passie en aggressie. Die span van die noorde wat die spasie aanval, maar ongelukkig die laaste aangee wat net nie na hand toe kan gaan nie. En wat 'n frustrasie vir die afrigtingspan en vir die spelers. It is a bit of a frustration, Virgil, but they played good rugby. They got over the gain line. They used their forwards to carry strongly, to get them onto the front foot, pulling on the defenders, and then they found a bit of space. Again, there is a bit of urgency in this game at the moment, and we saw Sander Benedetti, he's certainly fired up for the second half. Great carry up the middle of the field there. You saw the determination in his face. Pedri Himan, also the good carry in that phase of play. And then unfortunately, again, the ball just doesn't go to hand at the end. But encouraging stuff to see. And again, the intensity of this game is picked up in the second half. Ja, ons moet niks wegvat van die verdediging van Framesby af nie. As hulle wat die druk plaas op die aanval van Rustenburg. En Aylward lyk vir my speel nou in die regtervleuelposisie in die plek van Villiers. En weer eens 'n goeie skram deur Framesby word hy gepla by die skram ingedryf deur Ethan Smith. Homself in die binnesenter posisie bevind. En 'n goeie aangee het hierdie plaasvervanger van Heerden, maar Dou wat weet nie of dit die regte opsie was nie, maar reggemaak deur Rustenburg, deurgeskop en nou gejaag deur die ondersteuning. En Framesby wat uiteindelik goed doen om die bal te beheer. As dit die druk wat geplaas word by die loskrim, kry hom weg en Dou met tyd en spasie kry sy skoppie weg. Word reggemaak deur Tiano Kombrink en hier kom hy met 'n teenaanval. Daar die bokspringetjie klop hy vir Aylward. Nog steeds is dit Kombrink. En kan nie ondersteuning bykom wat hulle nou doen. George ingesny en 'n sterk loopie deur die voorspeler. En ongelukkig die bal aan teen die bene van die ondersteuning. Skeieregter wat sê speel aan.
Groot druk uitgeoefen deur Framesby. Rustenburg wat die bal staan ontvang. En dan ongelukkig weer eens die laaste aangee. Wat aangeslaan word. En weer eens daai frustrasie. A lot of frustration. Virgil, a lot of frustration. This man, Christian van der Berg, he's an exciting player. He's not had the love today that he had in the first 2 games. Unfortunately, again, the pass doesn't go to hand, or couldn't hold on to it. Again, a lot of hard work being done by the Rustenburg pack of 4s, getting over the gain line, getting them on the front foot. But you have to mention this Framesby defence has just been relentless, getting off the line, making strong tackles. And especially out wide, they've managed to turn the ball over out wide, putting the skills under pressure. Ethan Smith has been very, very good today in the outside centre position for Framesby. He's been good with ball in hand, and defensively he's been extremely strong. Ja, soos nou frustrasiemeter op die veld gehad het, sou hy 10-10 in die hoogte ingeskiet het vir beide spanne. Sy spelers en afrigterkorps. Maar nietemin is 'n goeie geleentheid vir hierdie jong manne om hulle self te toets in hierdie weersomstandighede, die uitdagings wat hierdie weersomstandighede vir hulle bied, sal help met hulle ontwikkeling as spelers. Yeah, and after this, they've got a long way back to either Quebec or Rustenburg, and they would have enjoyed their time in Paul. En 'n baie goeie lynskop deur die loskakel teen Dou. Hy het uitstekend gedoen en hy verplaas spel in die 22 van Rustenburg en verplaas die druk natuurlik op hulle. En ons het dit genoem aan die begin is dat hulle moet die wedstryd speel in die regte areas, Andries. Yeah, it's a good kick by Tando, getting space in behind, also finding touch. And the ball's a bit slippery, so they can put this line under a bit of pressure and hopefully get some reward from this. Belangrik dat hulle druk uitoefen op hierdie lyn staan van Rustenburg, wat hulle doen, maar skoon gehanteer en goeie bal besit vir Rustenburg van die lyn staan af. En hier kom hulle met 'n loopie, dis plaatjies wat insny en die fop aangee. Was dit die regte opsie? Hy moes. In hindsight, he should have let that go. Hey, Virgil, a little show and go. Unfortunately, fortunately for the defensive team, a good read by Framesby, and then the ball not going to hand. Ja, plaatjies, hulle gaan baie hard praat saam met hom. Hy moes net die aangee wegkry. Daar was spasie gewees, die ondersteuning was daar. A great read by Christian Dennis. I Ja. didn't buy that sell and made a good tackle for his team. En is dit Framesby wat die bal uiteindelik bemeester van die lyn staan af. Sy Dou en 'n groot druk geplaas, kry die bal weg en die oorskiet aangee. Word afgetrap na binne toe. Framesby wat besluit hulle gaan die voordeellyn aanval. En nou is daar groot druk uitgevind op die loskraam. Maar die skeieregter sê onwettig gedoen deur Rustenburg. En 'n strafskop vir Framesby. Dit lyk of hulle die kantlyn gaan opsoek. En Dou wat uitstekend doen, spel verplaas diep in die 22 van Rustenburg en 'n ideale geleentheid en platform vir Framesby om aan te kan val, Andries. Yeah, the momentum has certainly shifted in the favour of Framesby in the second half. They've got the rubber, the green. They're playing all the rugby. They're making good calls defensively and on the attack. Tando has found his kicking shoes and is kicking it into the right parts of the field, and they have to capitalise from this. They have to capitalise from this time on the field that they are spending in Rustenburg's half. Ja, ongelukkig weer eens die bal besit wat hulle verloor en hulle gee geleentheid vir Rustenburg om te ontsnap uit hulle 22 uit. Goeie verdediging. Maar die bal steeds beskikbaar vir die manne van Rustenburg en dan weer eens die hantering wat hulle in die steek laat en hierdie keer is dit Christian van der Berg. Maar die bal wil aangee voor hy het gevang het. En dit is 'n waardevolle les om te leer vir ons jong manne. Maak seker jy doen die basiese dinge eers reg. Hanteer die bal, oop die bal en dan kan jy die sekondêre aksie uitvoer nadat jy al reeds balbesit gekry het, Andries. Yeah, and it's a perfect
place on the field for Fransby to launch attack from. They've been under pressure at scrum time, but they want to get this ball in and out as quickly as they can. They've got a small blind up the right here. They've got exciting backline players lined up. You'd like to see them take the ball flat to the line, get over the gain line, and they get the forwards into the game and try and capitalise from this. They've been trailing this whole game. They've played all the rugby in the first 15 minutes in the second half, and they need to capitalise. Rustenburg wat dit natuurlik nie maklik maak nie. Groot druk wat hulle uitoefen op die skram van Fransby. Sal interessant wees of hulle hierdie aanval gaan loods met hulle losvoorspelers. Agste man bal optel aan die basis van die skram. Ons het dit nog nie gesien nie, maar natuurlik, ons moet in gedagte hou, die druk wat Rustenburg uitoefen is enorm. Slaan hulle in. Koördinasie, tydsberekening is daar. Is dit Rustenburg wat voor die tyd stoot en hier kom Fransby, is dit Dou wat nie kan besluit wat hy wil doen nie. En hardloop in die verdedigingslinie vas. Nou is dit Aylesworth, daar spasie aan die diskant, die fop aangee, maar hulle val nie vir dit nie. Kan die bal vinnig beskikbaar word vir Van Heerden. Is daar 'n klein losgemaal wat van stapel gestuur word. En die skram voordeel aan Fransby, hulle kan baie gelukkig wees daar. Maar geleentheid wat nie gebruik was daar nie, die man oorbewerkstellig. As hy laaste aangee na hand gegaan het, kon daar probleme gewees het vir Rustenburg, Andries. Yeah, they're under pressure, aren't they, Virgil? They're camping on their own try line. They haven't done any of this sort of defending in this entire match. And Fransby are looking exciting. They just need to capitalise from this, get that last pass away, keep hold of the ball, and just keep on testing the defence. If you force them to make more tackles, eventually someone will slip a tackle. On the field, it looks like for Rustenburg is a fiery open-side flag. Ruan Ru is on the field as well. Bal opgetel, man, besit betrap. En amper by die kantlyn uitgedryf. Word Fransby se bal besit, gepla. Maar kry hulle die bal tog weg. Nou is die samespel tussen Dou en die binnesenter van Jaarsveld uitstekend. Is dit Ethan Smith wat probeer oor die voordeellyn kom. Dou besluit om die bal op te neem. En goeie verdediging deur Rustenburg. Is dit Van Heerden wat bietjie die tempo van die spel gelig het vir Fransby. Die verdediging van Rustenburg wat aggressief is. Ingedryf deur die agsterman Rousseau. En dan word die bal uit die hand uitgeklap. Skeieregter 'n paar woorde saam met hom gaan het, ja. I just spoken about Ruan Ru on the field. Cynical play by the youngster, slapping that ball out of the scrum half's hand, and we see it so many times on the television, but I think we have to think that the temptation is just unresistible once you see the ball there in the hands of the scrum half. Fransby wat besluit hulle gaan hardloop. Van Heerden wat dinge nou op homself gevat het om spel te dikteer. Besluit hulle om die linkerkant aan te val. En goeie verdediging deur Rustenburg, maar nou bars een van die spelers weg daar. En hantering deur Rustenburg. Yeah, defensively, Rustenburg have been good, Virgil. We have to mention that they're getting off the line again. They're making tackles. They've done this for an extended period of time in their own 22. They're still not free yet. They're still having to defend this next scrum, but they've made it extremely tough for Fransby to get over the try line. Seven against seven in the scrum, as we see in Ruan Ru being shown the way to the sideline with a yellow card. Ja, en ongelukkig in skool en rugby kan jy nie daai voordeel uitbuit nie. Sterk skram, maar tog spat hy los. As dit Dou so vlak aangee na Ethan Smith toe, maar hulle hou hom goed dop. Besluit hom van rigting te verander. As dit die voorspelers wat nou in die wedstryd inkom, maar ongelukkig weer eens die bal verloor deur Jaden Taylor. En gee hulle die balbesit op 'n slingbord terug vir Rustenburg. Yeah, a reward for Rustenburg for the great defensive effort they've shown in the last really 5 minutes that they've been defending and camping on their own try line.
unfortunate for the Fransby team. They've played some good rugby. They got into this part of the field for the first time in this game. They've stayed there, but they haven't managed to capitalise. And this is going to be a tight game. We've got 10 minutes left in this game, Virgil. We've not seen a massive difference between the two teams. The first half, Rustenburg would have felt that they were at least 15 points better than Fransby, but the opposite is the case in the second half. Exciting finish to come. Ja, Rustenburg wat kan voer hier diep in hulle 22. Hulle het baie min bal besit gehad in die tweede helfte. Kom ons kyk wat hulle uitgerig kan kry. Gaan hulle met 'n aanvalspoging diep in hulle 22 kom sterk opgetel deur die 8ste man en goed gedryf. Beskikbaar. As dit Kombrink wat die bal op die voet sit en uitstekend gedoen. Is so ver veld gewen soos wat hy wou nie, maar die primêre doel is bereik. Yeah, I think that was a good kick, Virgil. He's found a line out between the 10 and the halfway line. So I thought it was a really good exit by the young man. Good weighted kick and a bit of reprieve for the Rustenburg team. They've had the upper hand at set piece and they'll back themselves so they could possibly turn this over and then start playing rugby again. Labeskagni. Hy het goed gedoen van dat hy op die veld verskyn het vir Fransby, maar weer eens die bal wat verloor. Bal besit wat hulle afstaan. Hulle plaas hulle self onder groot druk. Dis nou Fransby. En hier kom Rustenburg met 'n bietjie bal besit. Daar's pasie aan die disk aan die man oor. Nou word die voet op die pedaal gesit. Die skoppie deur. Ja, is die afronding daar. Daar's niemand voor hom nie. Die laaste beweging. Bal wat dwars oor die veld geskop word en die laaste hantering. En uitstekend beheer oorgeduik. Is dit Christian van der Berg? Ja. Hy druk sy span se tweede 3. Maar wat 'n beweging deur Rustenburg. Yeah, fantastic finish by Christian van der Berg. Great build up to that try. Soccer skills showed by the young men on the rugby field. You can just see on his face that there's a bit of frustration. He's not had the outing that he would have liked today. Second try of the game for Christian van der Berg and completely against the run of play. Ja, uitstekend en dit is wat gebeur as jy nie jou bal besit by die lyn staan kan bemeester nie. Dis Clayton plaatjies, daar was pasie bewerkstellig. Die agterlyn, die bal lig gegee, baie goed gedoen. Die skoppie deur die visie en dan hy voethantering was uit die boonste gestoeltes. En die afronding deur Christian van der Berg. Ons moet vir hom 'n pleintjie gee, uitstekend gedoen. Hy druk sy span se tweede 3. Daar op die kyk weer sien ons, dis die agterlyn wat die bal lig gee, die samespel tussen die spelers. Daar sien ons vir plaatjies, hy naal soos 'n naloper, sit die bal op die voet, sien daar spasie aan die oorkant en die voethantering. Baie gelukkig, maar die ondersteuning van den Berg was klinies. Fransby onder groot druk, bal wat nie skoon beheer is van die afskop nie. En Fransby wat die bal besit omgedraai het. As die bal besit nou aan Fransby en jy kan hoor aan die diskant, praat die ondersteuning, moedig hulle die manne van Port Elizabeth aan, om te kyk of hulle nog 'n laaste vonk kan verskaf in die wedstryd. Gee hulle die bal lig, is dit Eilswood daar in die vleuelposisie wat in besit betrap word. Nou moet die ondersteuning bykom vir Fransby. Is hy beskikbaar vir Dou, sy verspreiding na die ondersteuning toe. Word hulle in besit betrap en Dou wat baie naby staan, kry die bal tog weg en uitstekend gedoen om die bal op te vat na die verdedigingslinie toe. As dit Fransby wat kom met 'n aanhoudende aanval, ontwyk hy die eerste verdediger maar beskikbaar nou. Fransby met 'n bietjie bal besit en spasie, is dit Eilsworth wat na binne toe aftrap. En ongelukkig die hantering aan die klein hantering van Eilsworth. Bit of desperation and urgency in the attack from Fransby. Now all of a sudden it does look like they've got a bigger willingness to hold on to the ball and try and get over the try line. Dis daai dringendheid en ons kan aan die diskant hoor hy dringendheid word aangevoer deur hulle ondersteuners, afrigtingkorps en die plaasvervangers. Maar ongelukkig die hantering wat hulle net weer eens in die steek laat. As so 7 minute, 6 minute oor in hierdie wedstryd kan Fransby met iets voor 'n dag kom.
It's an important scrum here for Rissenburg as well, Virgil. En word die bal in kontak opgeneem, maar aggressiewe verdediging deur Framesby. Is baie beïndruk deur hulle verdediging. As dit Kombrink wat die bal op die voet sit en hy het gesien daar spasie aan die diskant, dan word daar reggemaak deur een van die plaasvervangers afgetrap. Sy ondersteuning, daar spasie, dit lyk uitstekend vir Framesby. Plaas hulle die verdediging van Rustenburg so 'n bietjie onder druk. Sy beskikbaar en nou is dit hierdie voorspelers wat bietjie regop indryf, wat dit maklik maak vir Rustenburg om te verdedig en die bal afgeneem en hier kom hulle weer met 'n teenaanval en die skop deurgesit deur Kombrink en hy jaag sy eie skop. Die voethantering Kombrink. Ongelukkig oor die doodslyn. Maar Adriano George, hy sal homself baie ongelukkig agter Andries. Yeah, that was good play by Adriano George. He's the one that initially put the ball in behind. He chased his own kick, was well weighted. Second touch on the ball by the young man. Unfortunately, a little bit too much dough on the second one and going into the dead ball area. Good play, fantastic steal, one has to say, by the big man, Henko Roth, turning over that ball. And then the kick over the top by Adriano George. That was a deft little touch by the young man. And unfortunately, it went into the dead ball area after that. Ja, en terug by die regstreekse spel is dit Rustenburg wat groot druk uitoefen met hulle groot baldraers. En is dit hulle strategie wat nou verander het, hulle aanvalstrategie, besluit hulle om voorlangs te hou met die voorspelers. As dit optel en dryf en dit werk vir hulle, kom oor die voordeellyn, plaat die verdedigingslinie, maar ongelukkig oortree sê die skeieregter. En 'n strafskop aan Framesby, ongelukkig en ek dink dit wat Rustenburg goed gedoen het is om hulle aanvalstrategie te verander, om eerder met die voorspelers aan te val en dit het vir hulle gewerk, maar ongelukkig net geoortree. Yeah, there's a definite change in strategy from Rustenburg, or especially this half, or this phase of play, keeping it up front, keeping the ball with a big pack of forwards and taking the small meters down the edges of the ruck. En hier kom Lorenzo Sneyers, die heel agter, hy was prominent vir Rustenburg, maar goeie verdediging. Is dit George met so vlak aangee vir sy ondersteuning. 4 minute oor in die wedstryd. En nou sit die groot voorspeler wat inkom, Benedetti. Hy wil gekeer wees, want ondersteuning, wat sê die skeieregter? Ongelukkig hy laaste aangee, maar Benedetti, hy maak 'n oorlas vir homself, want hy in balbesit is 'n sterk baldraer. Plaas groot druk uit op die verdediging van Framesby, en daar weer op die kyk weer sien ons die groot baldraer. He's had a couple of massive carries in this game, has the big front row forward Benedetti. A lot of determination, fighting off the defenders. Good offload, and unfortunately incapable of holding on to that. Exciting stuff by the Rissenburg team late in this second half. Ja, hulle het baie goed gedoen. En die verdediging van Framesby net die antwoorde vir daardie groot man Benedetti nie. En nou sit die druk wat deurkom, tog kry hom uit. Sy vlak aangee vir Ethan Smith wat insny. Hy het my beïndruk van Framesby. Van Heerden, van Verdou. Gee hulle die bal lig, maar wat 'n duikslag uitgeoefen deur Van den Berg. Doen baie goed. As dit die spel wat baie nader nou gemaak word deur Framesby. Hulle het gesien, dit werk nie vir hulle in die eerste helfte nie, word aangesny deur Rousseau. Framesby wat nou vas is by mekaar sit. En die verdediging toets, maar nou word daar deurgedryf en dit lyk of die bal omgekeer is. Uitstekend gedoen deur Rustenburg. Voor die klein kantjie aangeval en ongelukkig die laaste aangee. Kon nie na hand gaan nie en opgetel. Word daar beklei en gestoei vir die bal besit. Wat gaan George maak? Is dit die voorspeler wat oorduik? Kan hy die bal plaas? Die skeieregter is daar. Opgehou en die speler is uit sy trui uit. So hard het hy gewerk daar, Andries. No, it's just good to see Rissenburg realizing that they need to use the pack of forwards that they have. That's their strongest weapon, keeping the ball up front. Himan's been great. Petri Himan's been great in the second half. So has Erich Potgieter with ball in hand. We've mentioned
Benedetti, and again the forwards just keeping the ball tight. And probably a sneaky little move by the youngster, taking off his jersey, making it tougher for someone to tackle him. Terug by die regstreekse spel, aanvallende skram vir Rustenburg. Kom ons kyk, is dit die druk wat deurkom, George. Word aangesny deur Van den Berg, maar ongelukkig die laaste aangee. Maak hulle tog reg. Voordeel, balbesit aan die kant van Rustenburg en die vlak aangee. Die spasie wat geskep word aan die buitekant. Van nommer 22 is dit Ian van Brakel. En dit is natuurlijk die laaste spyker in die doodskus vir Framesby. Van Brakel, spasie geskep, goed gedoen. En hy druk sy span se derde 3. Yeah, and good play in the second half from Rustenburg, or let's say the second half of the second half. Another strong scrum, ball out to the back, get into the hands of Christian Van den Berg. Good pass out wide, and this was well done by the young individual. We saw him with a kick and chase early on today. And then a recycle, good line by Lorenzo Snyders, gets the offload away to Van Brakel, and probably an accurate reflection of what we've seen out here today, Virgil. Rustenburg have been the dominant team up front. They've played most of the rugby. There were parts in the game where Framesby could have taken it away. Good defence prevented them from doing that, and a just reward and a win for the Rustenburg team. Rustenburg wat daarna as oorwinnaars uit die wedstryd uittree met daardie 3-3, 15 punte teenoor die 0 van Framesby. Dit is die einde van die eerste wedstryd. Op die laaste dag van die Jean de Villiers onder 16 rugby fees, en wel gedaan aan Rustenburg moet nergens heen gaan vir die laaste wedstryd, die groot een, Parel Gymnasium, die tuisspan teenoor Hoërskool Monument, die manne van Kreeusdorp. Dit gaan 'n groot een wees.
Ja, as jy nou net ingeskakel het, dit is die tweede en die laaste wedstryd van die Jean de Villiers onder 16 rugby fees. Vorige wedstryd het ons gesien dat Rustenburg afgereken het met die span van Vryheidsby. En dan die laaste wedstryd is het Parel Gymnasium teen Hoërskool Monument. Daar sien ons die beginspan vir Monument, die manne wat diens doen in die voorry is het Van der Kolf, Pretorius en Maree, slotpaar is Oosthuizen en Koen, dan die losvoorspelers is Erasmus, Barnard en Veldman. Die skakelpaar is De Toit en Viljoen en dan die agterste driehoek is Gous, Forster en Van der Merwe en dan die centerkombinasie is Esterhuizen en Forrie. A couple of big boys in this Monash team. Virgil, they've played a couple of games obviously in this tournament. They haven't really hit their straps yet to have this Monash team, and they'd be looking to finish strong against the host team out here this morning. Ja, die gasheer of die tuisspan natuurlijk 'n punt om te bewys teen hierdie sterk Monash span. So sal interessant wees om te sien hoe hulle hierdie wedstryd gaan benader. Natuurlijk in die vorige wedstryd het ons gesien dat die spanne gesukkel het met hulle balhantering as gevolg van hierdie nat speel oppervlak. En kom ons kyk hoe Monument en Gymnasium het gaan hanteer. Yeah, and this is the exciting Paul Gymnasium team. They suffered a heavy defeat in the first outing against Grey College on Saturday. They came back strong on Monday morning against this Vryheidsby team that we've just watched. Good players out there. Look out for Van Rooyen, the lock pairing, and Darling, two tall players in the lock pairing. Also look out for Nicolas Lowe, the brother of some former players in South Africa, and then also Adrian Lowe, a young player to keep your eye on. In the midfield, look out for Kobus Blackenberg. He's been exciting, and as always, the outside three for Paul Gymnasium. Extremely quick and exciting to watch. Ja, sien uit na hierdie kragmeting tussen twee top rugby skole in die land in. Monash wat gaat speel in hulle tradisionele wit en swart. En dan wag ons vir die tuisspan om hulle verskyning te maak op die veld. Hierdie manne het ons gesien, hulle het al vroeg begin met hulle opwarmingssessies. En het gee vir jou net 'n indikasie van hoe gereed hulle is vir hierdie wedstryd. Weerstoestande wat nog nie heeltemal verander het nie. Spreiligte is aan. Steeds bietjie bewolk. En daar is het Monument op die veld. Sal interessant wees hoe hulle hierdie wedstryd gaan benader, Andries. Yeah, they want to play rugby. The conditions have improved slightly from the first game. It wouldn't be as wet anymore, and the conditions are perfect to play. It's not warm. There's no wind out there today. Handling should not be that big of a problem in their second game, and we can look forward to an exciting game of rugby. The Paul Gym team, as we know, they like to keep the ball in hand and play rugby. They're going to put you under pressure. They're going to test you defensively, and also on the attack. When they're tackling, when they're on the defense, they're very strong off the line. Well-coached team is this Paul Gymnasium team. So too the Monash, they've got a couple of big boys on the Monash team. They always seem to have someone that can kick the ball a mile and a strong pack of forwards. Ja, die span wat die basiese dinge gaan reg doen. Dis die span wat die momentum gaan het. En dis die belangrikste ding is altyd in rugby. As jy balbesit het, as jy vorentoe gaan, as jy druk uitoefen en kontinuïteit kan bewerkstellig, gaan jy jouself in 'n baie beter posisie sit as jou opponent. En hopelik kan ons dit sien gebeur vandag deur beide spanne. Sien ons vir Justin Viljoen in beeld. Hy is een van hulle staatmakers en wat 'n goeie hangskop van die begin van die wedstryd. Maar goed, beheer van die afskof af. As dit Gymnasium wat baie meters wen. Beskikbaar vir Viljoen, meld Viljoen vir Gymnasium. Sien dat daar spasie aan die diskant en 'n goeie skoppie. Uitgeoefen deur die loskakel Chandler Green van Gymnasium. And a good start by the Paul Gym team. Very clinically good, catch of the kick-off, good rack up front, strong carry, and then a clean kick by Chandler Green, putting them onto the halfway line. Kian Pretorius in die begin van die span ingelaat.
is dit Monument wat hulle stempel vroeg in die wedstryd sal wel afdruk, maar wat 'n duikslag uitgeoefen deur hierdie gymspelers op Monument. Bal wat vroeg lig gegee word, die samespel tussen die voor- en agterspelers uitstekend. Vind bietjie spasie en tyd. En nou is dit die kruisverdediging van Gimnasium wat oorkom en bykom. Sy beskikbaar vir Mona, sterk ingedryf en ingehardloop deur Maree, lyk dit vir my. Hanu de Twyt wat moet wag. Nou is dit Villiers wat van rigting verander en in besit betrap. Is dit die Mona speler wat die bal plaas, dis Kian Pretorius. Is hy beskikbaar vir de Twyt. En Villiers wat sien daar spasie, maar net die skop net nie kon reg uitoefen nie. Emmanuel Prinsloo in 'n teenaanval skop die bal deur en dit rol perfek vir Gimnasium. A good start, good kick by Prinsloo. Saw a bit of space, kicked it, ball found grass, ran into touch. Exciting stuff by the Monas team. They're looking to go up the blind side as we've seen from that first attacking phase. Good handling and skill shown by the young men. And the intensity of this game, it feels like the standard of this game has just risen its level. Moet saam met jou saamstem daar, Andries. Kan sien die intensiteit van hierdie wedstryd, die tempo opgetel. En interessant wees om te sien hoe die spanne hierdie wedstryd gaan benader. Is dit Pretorius wat voorgooi, gespring en goed gehanteer. Eerste lyn staan van die wedstryd, uitstekend gedoen. En nou is die bal wat stadig uitkom vir de Twyt en weer eens hard kontak gemaak in die middenveld daar. Kom die bal uit Villiers met 'n hoë hangskop, maar het 'n voordeel. Ja, onkant spel deur die Gimnasiumspan. And an easy exit for the Monas team. Penalty given away by Paul Gymnasium in the 22-meter area of Monas. And this is an easy exit for Villiers. Look up touch. The line-up's been strong. They'll back themselves from this. Virgil, they've been very, very good in the first 5, 6 or 3 minutes of this game. Their line-up looks solid. Their set piece looks good. And they've come out to play. They've got a point to prove against the host team. Ja, groot punt wat hulle bewys teen die gasheer. Maar natuurlik moet ons niks wegvat van Gimnasium af en amper neem hulle die bal af in die lyn staan. Kom hy tog uit, is dit Villiers wat aansluiting vind by sy binnesenter. Esterhuizen. Hierdie Monas-span lyk of hulle wil hardloop. En hulle vat die spel na die verdediging van Gimnasium toe. Doen baie goed, is dit Villiers wat sy opsies opsom en goed beheer daar aan die diskant. Lyk soos Dylan Forster, die groot vleuel van Monas. En bal wat uitspat aan die kant van Gimnasium. Het lyk tog of hulle die bal verloor het in kontak en nou is dit Villiers wat ondersteuning vind. Is dit Monas wat die bal lig gee in gesny binneveld toe. Monas wat balbesit geniet, beskikbaar vir de Twyt, kom hy uit by die agterlyn. En Monument wat nou fases opstel. Villiers wat sy opsies uitoefen. Val hulle die klein kantjie daai kant aan in die vorm van Forster. Beskikbaar vir de Twyt. En Villiers nou die baljaar met die bal besit, maar die verdediging van Gimnasium is uitstekend. Hulle hou die aanval van Monas in toom en daar lyk dit of die bal aangeslaan was. Skeiedsregter sê dis van die voete af. Nog steeds Monas met die bal besit en die skoppie deur. Bring vir Emmanuel Prinsloo in aksie. Hy kom in 'n teenaanval, vind ondersteuning. En die bal deurgeskop nou. Kan hierdie linker regtervleuel die bal beheer. Dylan Forster sit die bal op die voet, soek die kantlyn op. En uitstekende skoppie. Hicha van Amadov in the 15 jumper for Monas, doing good work for his team in the backfield. Good enterprising play by both teams. Monas keeping the ball in hand and testing this Paul Gymnasium defense. We've not seen these boys with ball in hand. They managed to force that turnover and unfortunately knocked on that ball. But the first opportunity for Paul Gym to have a crack. Ja,
Parel Gymnasium met bietjie balbesit beskikbaar. Samespel van die voorspelers goed op daardie geval is hy beskikbaar. En nou word een van die groot voorspelers weer in aksie geroep. Kom hulle uit na Chandler Green van aansluiting by die gevaarlike, vinnige, blitsige Jaden Ledouche. Of is dit Ethan Kibedu, die bal wat lospad, ongelukkig en opgeraap deur die hakker Kian Pretorius. Is dit Monas wat wegkom, maar nog steeds onder druk, Villiers in aksie, skoppie deur. En die skeieregter sê daar was geoortree, ontkant deur die gymnasiumspelers. By the skin of their teeth as Monas get out of that one. Again, a get out of jail free card. Unfortunately for Paul Gymnasium, just transgressing and giving a penalty away again. But how is the intensity of this game? Both these teams have come out to play. We thought that Emmanuel Prinsley would get over for the score there towards the back end of that phase of play. Unfortunately, just stopped short. Defensively, Monas did exceptionally well to keep out the gym team. And an easy exit once again for their fly of Justin Villiers. Ja, Gymnasium se ondersteuning wat hulle in die steek gelaat het daar Andries, toegelaat het dat daai bal losgespat het. Maar is dit Pretorius en skeieregter wat sê nie skoon nie, skeef ingegooi, ongelukkig. En hierdie ongedwonge foute wat jou momentum net so bietjie kan stuit. Yeah, ambitious by the Monas team to go for the back ball. And again, you want to see these boys test themselves and have a go and not rein themselves in too much, but you have to play rugby in a form where you can actually start going and throwing the ball around. But nonetheless, good seeing them backing their skills and having a go. Again, Monas, first scrum of the game for Monas, an attacking position. They've got a massive blind side on the right-hand side of the field and two sides of the field to attack to. Goeie scrum. Ingesny deur die linkervleuel, Deuce, maar ongelukkig nie die bal beheer nie. Nou word die bal wild weggegooi deur Villiers, die loskakel. Monument wat reg gemaak het en nou beklei die manne daar op die grond. Die baldraer wat die verdediger om die enkels vashou, Villiers, hy sien daar spasie aan die oorkant, bring sy buitespelers in aksie en die spring van die bal wat reg loop vir Monument. En hulle het bal besit, nou is dit Villiers. Vind aansluiting by sy voorspelers ingedryf. En goeie sterk verdediging deur 'n Gymnasium wenveld in die proses. En 'n Monument van hulle voete af, maar wat 'n duikslag uitgeoefen op Monument. Yeah, great defense, great scramble defense by the Paul Gym team. They were under pressure, they make no mistake, Virgil. Good kick by Villiers into the right-hand corner of the field. Great chase by the winger for Monas, Dylan Forster. And then that forced a turnover did Paul Gym. And this is a great opportunity again for them to start playing rugby. They've been under a lot of pressure. They've not had the ball in hand as often as they would have wanted to. Brimmer wat sy springer vind. Kom Gymnasium met 'n rare dryfmaal beweging. En kan hulle stempel afdruk op hierdie Monaspan, kry hulle 'n bietjie vorentoe momentum en beweging. Hierdie Gymnasium kan gevaarlik wees. Maar daar verloor hulle die bal ongelukkig. En hulle sal nie baie gelukkig wees dat hulle daar die bal besit afgestaan het aan Monument nie. It's a great work by the Monas team. This pack of forwards really up for the challenge out here today against the host team. Seen them carry strong, defend strong. They've got that line-out maul, defensive line-out maul, turn the ball over. Good to see the courage from the Monas team. Andries is baie beïndruk met Justin Villiers, die loskakel van Monument, hoe hy sy spel afwissel, sy opsies oorweeg en dan uitoefen. 'n Paar keer gesien hoe hy die bal deursit, daar die voet aangee. Spasie gesien aan die oorkant, sy agterspelers in spel gebring met daardie skop. Die Gymnasium wat omdraai, spel verplaas in hulle halfgebied. Yeah, Paul, like it always is overflowing with talent over the last couple of days. A lot of good rugby players out here over the last 6 days, Virgil. And it's great to see the boys out here playing rugby for essentially the first time in 2 years. De Toeit wat die bal optel, vind aansluiting by Villiers, nou word daar ingesny deur Van der Merwe.
En die bal afgeneem in die kontak, baie goed gedoen. Kan Gimnasium kom hier met 'n teenaanval. Word die bal sterk gedra en die ondersteuning wat uiteindelik bykom met die bal lig gegee en aangeval aan die diskant. Goeie ondersteuning van Jaden Ledouche af. Kom hy uit vir Chandler Green. Is die goeie samespel tussen die voor- en agterspelers en vinnige balbesit vir Gimnasium wat nou die bal die werk laat doen, maar ongelukkig hy laaste aangee. Net nie na hand nie. En Monument wat bietjie kan asemhaal en hulle bring vir Van der Merwe in spel. En hy behaal sukses met 'n uitstekende lynskop. It was the first time we've seen the Paul Gem with ball in hand, and they do look exciting. They're well organized, they get into position quickly. Again, Blackenberg not being able to hold on to that ball in that last phase of the game, but great defensive effort by Mono. So here to play Virgil. It's the first time in this week that I've seen them with this amount of energy and urgency defensively and on attack, and they're obviously here to prove a point against the host team. Ja, hulle het 'n baie groot punt wat hulle het om te bewys. En daar's 'n baie beweging in die lyn staan. Verloor die besit ongelukkig en daar sien ons vir Villiers weer met 'n groot skop. Maar dis Emmanuel Prinsloo wat vir hom inwag en hy kom self met 'n skoppie wat hy deursit. Bal nie so skoon beheer deur Von Gous nie. Maar hy maak reg onder groot druk deur een van die gimnasiumspelers, Jaden Ledouche, wat die bal gejaag het. Sit Monas wat tog wegkom. En ek spat hy los en hier kom Gimnasium en 'n mooi loopie. Beskikbaar vir Villiers. Meld Villiers nou van Gimnasium, sterk kontak gemaak. En aggressief by die afbreekpunte draai hulle daar die bal om. Sit Monument met balbesit, Hanu de Twyt. En hier kom die span van Kreeusdorp met 'n aanval. Die wedstryd wat wiplank ry tussen hierdie twee spanne. En goeie samespel word dat deurgebars deur een van die groot manne. De Twyt na Villiers. Kry die bal weg die buite senter, Kyle Esterhuizen. En hier kom die voorspelers goed om die knie beet gekry. Word daar geoortree. Gimnasium van hulle voete af. Rol nie weg nie. En 'n strafskop vir Monument. Couple of big collisions in that phase of play, Virgil. These boys are here to impose themselves physically. Holding on to the ball for extended periods of time is this Monas team, and eventually the penalty given away by Paul Gem. And that's due to the pressure that Monas have put them under. Ja, Monument groot druk uitoefen op hierdie gimnasiumspan met hulle aanvalle. En daar kan ons hoor hoe lekker gesels die skare nou saam met die ondersteuners van Gimnasium. Dis Henk Brimmer. Aanvallende lyn staan net binnekant die kwartgebied van Monument. Baie solied vertoon in hulle lyn staan, daar wys dit weer. Kom hulle met 'n mini losgemaal. Word daar weggebars deur die groot Jean-André Marais, hy's prominent. Beskikbaar vir die Twyt, nou sit Villiers ingesny deur die slot. Jacobus Oosthuizen, beskikbaar vir die Twyt again. En hier kom Marenkie en ongelukkig aangee wat nie na hand toe gaan nie, maar die skeieregter wat voordeel speel vir Monument. En hulle wat nou al die speelwerk doen en aanvallende druk uitoefen op Gimnasium. En op die kyk weer sien ons die druk wat Gimnasium uitoefen, groot voorspelers, maar ongelukkig die hantering wat vir hulle op daardie oomblik in die steek laat. Von Gous unfortunately taking his eyes off the ball and not fielding that one, but great play by the Monas team. They're looking up the blind side, and that must be something that they've identified as an area of weakness in the Paul Gem defense. Ja, Monument baie goed in hulle lyn staan, bal. Word die bal oorgeklap en gehanteer deur Nathan Erasmus. As die bal wat baie stadig uitkom, is dit die voorspelers. Einste Erasmus wat die bal optel en is dit Jean-André Marais met 'n sterk loopie
Niklas van der Kolf verskoon my. Voorspelers wat besluit om die bal by hulle te hou, Keanu Roux in aksie geroep. De Twyt. Wat gaan Villiers maak? Hy val die voordele en aan, maar die verdediging het vir hom gewag. Is die bal omgekeer, maar die strafskop voordeel aan Monument en groot druk op Gymnasium. A lot of pressure on the Paul Gym team. Virgil, great play by the Monash side. You can feel the excitement and you can hear the excitement from the crowd. They really want to win this game. Both these teams have a lot to play for. Ja, die sonnetjie wat nou deurkom en die reggenoemde energie kan jy ervaar. Andries voorgespring, Nathan Erasmus. Beheer die bal mooi en nou sit Jean-André Marais wat wegbars daar. Kom hy uit by die agterlyn. Goeie duikslag uitgeoefen op die baldraer van Monash Villiers. Word aangesny. Verdediging wat hom uiteindelik plat trek. Vir Hannoverie lanklenige buitesenter. Dan word die kop neergesit en ingedryf. Verdediging van Gymnasium wat getoets word. En amper word daaroor geduik oor die doellyn. Sit Villiers voorspelers wat aftrap na binne toe. Groot druk uitgeoefen, daar spasie aan die diskant as hulle die bal die werk laat doen. En uitstekend is dit Hugo van der Merwe wat oorduik vir die eerste 3 van die wedstryd. Exceptional stuff by the Monash team, keeping the ball in hand, asking question after question for this Paul Gym defense. They force him into making mistakes, giving away penalties. They've earned the right to play in this part of the field, Virgil, and duly rewarded with a try by Hugo van der Merwe. Hulle het uitstekend gedoen op die kyk weer sien ons die geduld wat hulle in die orde van die dag lê. Laat hulle die bal die werk doen en die manier van hoe hulle hardloop reguit. Trek die verdediging dan op om forceer die verdediging om te gaan vir die man en skep spasie aan die buitekant en Hugo van der Merwe druk uitstekende 3 vir die manne van Creersdorp. It's good to see the tight forwards, Jean-André Marais being influential, getting the last pass away. Good to see the pack of forwards, also the skills to move the ball around the backline. Ja, Andries is hier die groot voorspelers wat die verdediging van Gymnasium besig hou en hulle intrek. En as gevolg van dit het hulle spasie aan die buitekant geskep. So hulle vervul en speel 'n baie belangrike rol. Sit Villiers met 'n uitstekende skop. Die bal goed getref, ongelukkig, onsuksesvol. Maar dis Monument wat die telbord oopgemaak het met 5 punte. And they've played all the rugby, haven't Monash have been exceptional in the first 20 minutes of this game. Defensively, they've been strong. On attack, they kept the ball in hand. 1 or 2 spills of the pill on the outside edges, but they really have been clinical in the first 20 minutes. En klinies is die woord. Spel wat begin word deur Chandler Green. Mooi gehanteer. En die bal op die voet gesit deur die heel agter. Like dit vir my Foster wat kantlyn verligting gebring het. Yeah, it was a neat exercise by the Monash team, but Paul Gym would feel that they've won the small little battle. It's a line out a couple of meters outside the 22-meter area of Monash, and a perfect opportunity for them to have a crack. Ja, in hierdie geval is dit Gymnasium hulle bal gewen in die lyn staan. Kom hulle met die dryfmaalbeweging wat hulle goed doen. Wen 'n paar meters. En nou werk hierdie voorspelers baie hard. Forceer die Monash verdediging en nou is dit die ondersteuning wat bygekom het vir Gymnasium en hulle wen hy belangrike meters, kom oor die veld. Dit lyk baie goed en nou gaan die bal daar grond toe. Voorvoetbal vir Gymnasium. Laat hulle die bal die werk doen en oefen hulle druk. Is daar spasie aan die tuskant. En is Ethan Kibadu baie goed gedoen van na die losgemaal platform af. Is dit Gymnasium wat geleenthede skep. En Ethan Kibadu rond uitstekende 3 af vir die tuisspan Andries. And it's the first time we've seen the Paul Gym team attack. Probably the second time, to be completely honest. But they'll do this to you. They're very, very well coached. They're clinical. They're accurate in the execution.
Not the greatest passes out to the end, but they got the ball there, and then Cupido over for a 5-pointer. Good work by the forwards up front initially as well. From the driving maul, they got onto the front foot. Ball goes out the back to Blackenberg, he's their playmaker. Gets the ball to the edges. Cupido with the open try line. And a good finish by the young man. Ja, uitstekend gedoen. En dit is wat ons wil sien van die tuisspan is om te speel volgens hulle sterkpunte. En hulle het vir Monument geboelie en hy losgemaal. Kom ons kyk wat maak. Hy met hierdie steelskop, 'n baie goeie steelskop, uitstekend gedoen. Deur Kobus Blankenberg. En hy voeg hier 2 ekstra punte by wat hulle telling opskuif na 7. Teenoor die 5 van Monument. Just a conversion separating these two teams, and Monas have played most of the rugby. Villiers wat die wedstryd begin en goed beheer, amper uitstekend gedoen van die afskop af. Ongelukkig kon hy net nie die bal op die laaste sekonde beheer nie, maar groot druk uitgeoefen deur Monument van die afskop af. Wys vir jou hoe belangrik is dit om die bal te jaag. Yeah, Jacobus Oosthuizen, we've seen it from him in the previous games as well. He really chases hard from the kickoff. Good kick by Villiers. Gets a lot of airtime and hang time with those kickoffs, enabling Jacobus Oosthuizen to get under it, and he is a menace with the ball in the air. Massive battle up front. It looked like in the first round that Monos had their ascendancy, but it's as if this Paul Gymnasium team have woken up. They've realized they've got a battle on their hands in all aspects of the game, and they've just raised their levels a bit. Ja, Andries. Interessant wees om te sien hoe hanteer hulle die Monas druk wat hulle uitoefen en 'n goeie skram van Monument, maar tog kry Meld hom weg. En dan 'n goeie samespel deur Gimnasium, 'n gevaarlike loopie deur die buitesenter Moelman. Beskikbaar daar vir Villiers en ingedryf. En nou sit die verdediging van Monument wat onder groot druk geplaas word. Chandler Green wat sy aangee wegkry na Koeglenburg toe. Villiers kry hom weg, is dit van die voorspelers wat indryf met 2 Monas man op sy rug. Spat die bal nou los, word dit reggemaak. Deur een van die losspelers. Green ingesny deur Moelman. Beskikbaar nou vir Gimnasium en die speler moes reek vir daardie bal. En 'n Gimnasium met bietjie balbesit. En 'n groot tykslag uitgeoefen op die voorspeler van Gimnasium. Skeieregter sê geen voordeel en strafskop toegeken. Monument onkant. Yeah, the Monas defense being tested for the first time in this game, and they stood up to that test. Great tackles by the young men, getting off the line. They're making good tackles. They're slowing down the ball from Paul Gym, which is so important when you play against a team from the Paul. They just love quick ball and playing rugby and getting those passes away. Incredible stuff by both teams. Ja, die agterste driehoek van Gimnasium baie in spel ingebring. Vlugvoetige manne wat groot probleme vir jou kan veroorsaak in spasie. Sit Brimmer uiteindelik wen hulle lyn staan besit. Kom hierdie gevaarlike Gimnasium masjien weer met 'n dryfmaal beweging, maar goed teengewerk deur Monas. Die binnesenter Blankenberg, groot tykslag uitgeoefen op hom. En nou gekompeteer is dit die groot slot. Manus Darling wat indryf, oorskiet aangee, ingestap na binne toe, is dit Moelman beskikbaar vir Villiers, Meld Villiers van Gimnasium. Is dit Liam van der Rooyen wat indryf. En die bal aangeslaan deur Gimnasium, ongelukkig. Maar die strafskop voordeel weer eens daar vinnig gespeel. En al die druk wat nou uitgeoefen word op 'n Monument, Andries. All the pressures on Monument at this moment, giving away that penalty from the driving maul
Paul Gymnasium. And again, defensively they're standing up. We saw a massive tackle by Kobus Oosthuizen on the captain from Paul Gymnasium, Kobus Blankenburg. And they are really, really fired up for this game. Ja, Gymnasium wat bietjie hulle ritme nou vind. En die samespel tussen die voor- en agterspelers uitstekend. Balbesit, dit lyk of wat skeef is inderdaad. Henk Brimmer wat bietjie sukkel met sy ingooie. En skramgeleentheid vir Monument. Groot druk situasie vir hulle. Yeah, they've had to absorb a lot of pressure, have they, Virgil? They were under the pump. They managed to keep this Paul Gym team out defensively, rewarded with that uncharacteristic error by the Paul Gymnasium team, and just a bit of reprieve for this Monas side. Ja, kom ons kyk Viljoen. Hy is natuurlik die man na wie toe hulle kyk. De Twyt kry die bal weg. Viljoen met sy groot skopvoet wat in spel gebring word en hy vind verligting vir Monument. Maar Gymnasium sal voel dat hulle nog steeds die gebiedsvoordeel het. Yeah, it's the net effect is exactly the same here for Paul Gymnasium. The line-up exactly where it was before that. Not really getting the amount of purchase that he would have wanted from that kick, did Justin Viljoen. En hierdie keer is dit Brimmer, vind hy sy springers en kan hierdie Gymnasium span weer 'n verwoestende dryfmaal beweging van stapel stuur. Vorige een het hulle 3 aangeteken. Viljoen, Blankenburg word aangesny deur Marcus Moelman. As hy beskikbaar word hy geplan, maar tog kom hy nou uit na Green toe. Hy word in besit betrap. Maar die Monas manne is ontkant. Gymnasium wat aanval op aanval loods. En nou sit die voorspelers wat inkom, Koeglenberg of liewer van Rooyen. Hy is 'n groot man. Nou sit Koeglenberg. Kom hy oor die voordeellyn. Is dit Viljoen wat grawe en uitkry. En so amper word daar oorgepars oor die doellyn. Is hy beskikbaar vir Green. Die aangee wat na hand gaan vir Moelman. Is dit die kompetisie daar, die kontak. Gaan die bal grond toe beskikbaar vir Viljoen. En 'n vlak aangee na die ondersteuning. En die strafskop voordeel toegeken. Groot druk uitgeoefen, vinnig gespeel deur Viljoen. Amper is Monas se verdediging aan die slaap gevang. En die bal wat lospad is hy net daar vir Viljoen. Hy het bietjie lank gevat, die doellyn het oop gegaan, hy kon net platval. Maar ongelukkig. Couldn't believe his eyes, could he, Virgil? The crowd was right there. He just needed to dot it down, did Mel Viljoen. One thing that Monas will have to be careful of in this game is to let their emotions overtake their decision making. At the moment, we've got this fire, we've got this commitment. They've given away a lot of penalties in the last 5 minutes. They just need to make sure that they handle their emotions, keep the fire there, but keep the discipline. Ja, dis die basiese beginsels. Maar die druk wat Gymnasium op hulle uitgevind het was enorm. En nou kom Monument met 'n groot stootslag in die skram. Skeieregter sê 360 grade gedraai, so Gymnasium sal weer die ingooi kan behartig. En 'n aanvallende skram. Maar Monas wat dit nie maklik maak vir die tuisspan nie. En ons kyk hoe hulle opgestel. Chandler Green met 'n Blankenburg aan sy buitekant. As dit die voorspelers. En die skram wat net nie wil vloei nie, vryskop toegeken aan die tuisspan. Vinnig gespeel deur Viljoen en gedryf en oorgetyk. Amper is hulle oor daar. As dit die groot slot van Rooyen met die bal besit, hy's oor die doellyn. Viljoen vind aansluiting opgehou. Bietjie hoog kontak gevat. Is die baldraer van Gymnasium. En nou speel hulle na buite toe, word aangesny. Monas met die bal besit.
En om die enkels kry hulle hom beet, ongelukkig aangeslaan, maar die strafskop. Monas wat te vinnig op die verdediging is, en vinnig geneem, vinnig gespeel, die bal afgeneem, en hier kom Villiers. Is daar voordeel gewees? Nee. En ongelukkig die hantering wat hulle spel stop daar, en dis die einde van die eerste helfte, maar wat 'n einde is dit nie, Andries? It was a fantastic first half, Virgil. 7 points, played 5. So much character, so much fire in this game. An exciting 30 minutes to look forward to in the second half. Carling Curry Cup, brought to you by SA Rugby and Carling Black Label on Supersport, your world of champions. Om hulle eie bal te wen. Sien julle wat nou gebeur? Hulle stuur nou 3-4 ouens reg toe. So wat doen ons nou? Een tackle, een try steal, fan uit. Jy gaan nie in. Niemand gaan nie in. Fan nou uit, press hard. Ek vra jou baie mooi. Die eerste 10 minute is belangrik. Baie belangrik. Nou moet ons kop hou. Mindset. Nou moet ons dink. Nou moet jy gaan diep grawe. Jy moet nou diep gaan uitkom. Hy karakter gaan nou getoets word. Hy gaan nou gedwing word. Hy is frustreerd. Hy's 'n gewonde hond. Hy gaan kom. Wat gaan ons doen? Ons gaan slim speel. Ons gaan fokus terug speel. Ons gaan 'n karakter wys. Kry die bal nou van die afskop. Maak seker ons kry. Jaffie, jy kry ons hier uit. Ons speel hierso. Die game is julle se. Ek sien nou vir julle. Believe it. Julle wil klaar daar. Julle sal afpad daar. Kom op met jou. Let's go boys. Alright. Kom boys, ons wys hulle extra bonke wat seker niks nie. Boys, Monas Boys, luister. As jy by die punte is, kom binne toe, werk binne toe. Hier goed won. As jy sien jy gaan te uitkom binne toe, werk binne toe. Maar soek hy balle by. Jason, balle by. Jason Junior. Luister hierso. Erja, julle. Nou moet jy hard kyk. Jy gaan nie meer hier gryp nie. Ja, as jy nou net ingeskakel het, dis die wedstryd tussen die tuisspan Perl Gymnasium teen Monument. En nou op die kyk weer sien ons 'n uitstekende 3 gedruk deur Monument. And that was just reserved by the Monas team. They played all the rugby, they put Paul Jim under a tremendous amount of pressure. And this try just after that one scored by Monas, the answer came by the Paul Jim team, moved the ball to the edge from a driving maul in which it had ascendancy and duly rewarded with the try in the corner. The only difference separating these two teams is a kick to goal. That one converted by Kobus Blankenburg from the edge, and Justin Villiers enabled to convert the try scored by Monas. But we can look forward to an exciting second half. Both these teams are here to play. The standard of the rugby is exceptionally high. The contact situation, I can't even imagine. It is massive. The boys are really throwing themselves into each other. We've seen massive collisions, great handling skills by both teams, and also the willingness to keep the ball in hand and test the opposition defenses. Fantastic to watch. Ja, kom ons kyk hoe hierdie spanne hierdie tweede helfte gaan benader. Monument baie klinies by die vaste fasette uitstekend gedoen as dit kom by skramtyd.
Geleenthede wat hulle die scrums van Gimnasium onder groot druk geplaas het. En dan natuurlijk baie secuur in die lynstane. Gimnasium baie gevaarlik met hulle dryfmaalbeweging 1-3 wat ontstaan het as gevolg van dit. En Monument sal baie meer klinies moet wees by die verdediging. Sal moet kyk na hulle dissipline ook, spesifiek op verdediging. Seker maak dat hulle lynspoed nie die onkantlyn oortref nie en goed begin deur Green hanteer uitstekend deur die eelagter van der Merwe en kry die bal uit. Yeah, Hanu de Toy, the scrum off from Monash, being a little uncertain and under that high ball and also not really sure how to kick the ball. But a net win for the Paul Gym team. They've been good with their attacking lineouts. Defensively, Monash, you mentioned they're going to have to look after their discipline and not allow Paul Gym easy meters. En goeie lyn staan besit deur Gimnasium. Word hard gewerk. Kyk hulle of hulle hierdie losgemaal van stapel kan stuur. Die koördinasie van die voorspelers en nou kry hulle die meters. Kom hulle oor die voordeellyn en gaan hy losgemaal grond toe. Ingedryf deur Blankenburg. Die kaptein maak baie meters. Kan die ondersteuning bykom en is dit Villiers vind die aansluiting ingedryf. Deur van die losspelers is hierdie Gimnasiumspan baie gevaarlik. Bal as hulle groot druk op die verdediging van Monas en Green met die vlak aangee. En ingesny deur Ladouche. As dit Villiers wat ondersteuning soek, Blankenburg. Is daar spasie aan die tuskant, die afronding uitstekend. En 'n briljante 3 deur Marcus Moelman. Started like a house on fire, have this Paul Gym team. Fantastic driving more by the pack of forwards. You can see they're well coached, and that's what they're going to do. They're going to drive the ball going forward, force a penalty, get the ball into the hands of Kobus Blankenberg. He's been exceptional, not the biggest man, but boy is he strong. Made the line break, and then just relentless attack by Paul Gymnasium. You see the back end of this, and this is just a finish. Blankenberg, again, ball into the hands of Kobus Moelman. And over, or Marcus Moelman, over for first try in the second half. Ja, Gimnasium baie goed gedoen. Baie beïndruk en ons het gesê dat daardie losmaalbeweging is een van hulle aanvalswapens en weer eens was dit verwoestend. Verdediging van Monument ingetrek. En daar sien ons die doelskop. Suksesvol deur Blankenberg. Hy was prominent in die beweging gewees. En die momentum nou aan die kant van die tuisspan. En sal interessant wees om te sien hoe Monument nou hulle koppe optel. En kyk of hulle weer terug in die wedstryd kan kom. Yeah, they've been good in the first half where Monas, they were full of fire. They played a lot of rugby. They got cracked earlier in the second half. And that's going to be interesting to see how they respond to the pressure. En die bal wat laat spring word van die afskop af. Monument om beheer. Kan die ondersteuning bykom. Wat hulle doen opgetel. Nou word daar gewerk en teruggestoot deur die verdediging van Gimnasium. Probeer hy by die klein kantjie by die loskram deur Bars om die draai. Villiers. Hierdie manne langklas balbesit gehad. Esterhuise. Wat kyk of hy 'n oorlas kan maak en dan hoogvat in die verdediging van 'n Gimnasium. And big decision to be made here by the captain. Do you kick for goal or do you go at touch? Well, decided to go at goal and probably the right goal. You've just conceded 7 points early on in the second half. Get some points on the board, settle the nerves a bit, and prevent Paul Gym from building the scoreboard pressure. You're trailing by, what is it, 9 points at the moment. Kick it over within one score again, and you can start rebuilding. Ja, en Justin Villiers het 'n groot skopvoet aan hom. So die afstand behoort nie 'n probleem te wees nie. Dis nie die rigting. There has a slight breeze have started to blow in the second half. Virgil and
Justin Villiers has that directly in his face. Die konsentrasie, die aanloop, die deurvoer. Sy uitstekend is net die rigting wat net nie daar was nie. En Gimnasium wat ontsnap daar. Maar Monument nog steeds die gebiedsvoordeel. Yeah, interesting call by Emmanuel Prince, who got that ball behind the try line, dotted down, 22-meter kickoff. He can kick it into the half of or Monash and put them under pressure defensively. But again, Monash, they still have the advantage. 2 meters out from the 22-meter area. They've been solid in line-out time. Ongelukkig die bal verloor in die lynstaan situasie en is dit Gimnasium wat reg maak en konsolideer. As dit Villiers wat aansluiting vind by Chandler Green wat besluit om die lyn aan te val en hy vind aansluiting by Blankenburg en hier kom Gimnasium met 'n hartaanvalbeweging diep uit hulle 22. Die aansluiting is net nie daar nie. Ongelukkig, maar goed gedoen. En hier kom Monument die skop deurgesit. Nou word hy gejaag deur Ladouche Jaden. Vind aansluiting by Kibedu. En hy word in besit betrap. En Monash wat die strafskop forceer. En 'n bietjie verligting op die kyk weer sien ons Blankenburg. Die balverspreiding van hierdie span is uitstekend. Laat die bal die werk doen. Is net hy laaste aangee wat net nie na hand toe kan gaan nie. En Monash baie gelukkig. En terug by die spel is dit Villiers wat suksesvol is met 'n belangrike lynskop en 'n geleentheid wat hy vir Monument bied om hierdie platform te gebruik om 'n aanval te loods, Andries. Yeah, it's an interesting call by the Monash team. Obviously, they're feeling a bit of ascendancy and a bit of momentum on their side. A kickable penalty, opting to go for touch, and always a risk and reward in these situations. Ek dink hulle vertrou hulle sisteme. Spesifiek Pretoria is uitstekend gedoen. Wel, nie so goed gedoen met die laaste ingooi en die bal afgestaan. En nou is daar 'n konsultasieproses met die voorspelers. Hulle wil 100% seker maak dat hulle wen hierdie lyn staan besit. Dis van kardinale belang. Kan natuurlik nie aanval as jy nie bal besit het nie. So groot druk op Kian Pretorius. Kom ons kyk wat maak hy. Goed gespring, goed gehanteer. En kan hulle met 'n dryfmaal beweging kom. Natuurlik, die manne moet baie sterk gebind wees en kom hulle oor die voordeellyn hierdie voorspelers van Monument. Is hy beskikbaar vir die tweet? Ja. Villiers word ingesny deur een van die groot manne. Bal wat bietjie lospad en gepla by die loskram. En onder groot druk moet hulle die bal beheer. En bietjie momentum verloor. Kan hulle regmaak, Monash. Laat die bal die werk doen en word aangesny na die binnekant toe. En oorgeduik deur Devan Koen. My maggies, iets uit niks. En nou word daar gekonsulteer saam met die skeieregter. That's a good finish by Devan Koen. Stepped inside and the Poljum defense just over and tracking towards the touchline. Finding a bit of space on the inside, the Devan Koen. And over for a 5-point. A bit of a chat between referee and assistant referees. You look at this again. Little chicken win by Nicholas van der Kolf and then over-tracking by the Paul Gymnasium defense and a good finish by the young man. Het lyk vir my hulle het die 3 toegeken. Of nou gaan een van die spelers nader geroep word, die 2 kapteine. Maar wat 'n jammerte sal dit wees as die 3 nie toegeken word nie, Andries. Now the risk would have paid off if this gets rewarded. Good play nonetheless by the Monash team. Again, we saw again that the forwards have the ability to get the ball away, and that's always great to see. Ja, en daar skeieregter wat aandui 3 nie toegeken nie, maar liewer 'n strafskop aan die tuisspan. En ongelukkig weet ons nie wat daar gebeur het nie. Not a clue, Virgil, but we've mentioned in the start of the second half that discipline will be key for this Monument team. They cannot allow their emotions to get the better of them.
in these tight forward matches, a penalty this way, that way can cost you. And in this instance, one penalty is taken away, possibly 7 points, which could have put them in a position to be only 2 points back. Instead, they still find themselves back 14-5. Primmer, kyk of hy sy springers kan vind oor die kop, oor die hande, maar toch aan die kant is dit Green wat reg maak, ingesny. Nog steeds Green in die besit. En nou is hy beskikbaar aan die kant van Gymnasium, probeer die bal na die agterkant toe uitkry, maar balbesit verloor. Is dit die Monas manne op hulle knieë, beskikbaar. Is dit die agterlyn wat nou bietjie praatwerk wil doen? Is dit Dylan Forster of liewer, ja, Forster lyk dit vir my, of Von Gous, beskikbaar vir de Twyt, Villiers. Is dit Maree wat indryf, maar goeie duikslag. En hulle bring hom grond toe en amper verloor Monument daar die bal. Die oorskiet aangee van Villiers, die fop aangee. Is dit Monument wat die bal beheer, die retensie aangee, uitstekend gedoen. Ongelukkig die bal wat stadig uitkom teen 'n slakke pas. Gymnasium wat gestraf word, manne wat die wegrol van die lag vat af nie. En 'n goeie vorentoe momentum vir Monument Andries. Fantastic stuff by the Monas team, and again, Justin Villiers looking up touch, and they want to get reward from this Virgil. They've played a lot of rugby, they've been under the caution the start of the second half, they've answered duly with great intensity and a great optimism in this game. They want to get reward from this. Pretorius gaan na voor. Was dit die regte opsie, kry die bal weg. En so amper, maar goed reggemaak. De Twyt Villiers geonderskep deur Blankenburg. Het hy die spoed, dis die kruisverdediging wat hom jaag. Het hy die bene, die aangee, die ondersteuning. Klassieke rugby. Wat sê die skeieregter? Completely against the run of play. Blankenburg being wheeled in 5 meters short of the try line. The pass going to the inside to his centre mate in the form of Marcus Moorman. As you look at this, Blankenburg wheeled in, pass goes to the inside. Great follow-up by Marcus Moorman and rewarded with a 5-pointer. Completely against the run of play. Monas were up there to score a try. They're putting Boljam under pressure. Great read by Blankenburg. And that is a massive swing in the context of this game. Ja, groot knou vir die besoekers. Maar wat se druk uitgeoefen deur Blankenburg. Goeie hande. Kruisverdediging wat bygekom het. En hy het nie die vaardigheid om hy laaste aangee uit te gee. En hy vind die ondersteuning. Skeieregters daai aan sukses. Bereik met die doelskop. And that's almost a 14-point swing if you think of it, Virgil. Monas scored a try earlier on that was disallowed because of an infringement or a disciplinary issue by the Monas team. From that intercept, 7 points against you. That's a 14-point swing. We just might want to just mention it at this stage as well. That pass from Blankenburg to his centre mate Moorman happened right in front of us, and I had the feeling that was slightly forward, but nonetheless, decision going the way of the home team. En dan is het Monument wat oortree van die afskop af. Sien ons Cruz Lemoer is nou op die veld en aan die plek van Villiers. En dit is Chandler Green wat geen fout maak met die lijnskop nie. En die momentum wat nou aan die kant is van Gymnasium nadat hulle aanval boop aanval moes afweer van Monument. And this will be a real test of character for the Monas team. They would have felt that they were slightly underdone there. The call's not going their way. Ja, goeie druk uitgeoefen op die lyn staan. En die voorspelers van Gymnasium wat al hoe meer in die wedstryd inkom. Blankenburg in die loskakelposisie. Die oorslaan aangee na Liam van Rooyen toe. Dan word daar ingedryf, ingespeel.
Hier die vleuel. Is dit Villiers, Green wat die bal op sy knieë kry. Uitstekend gedoen om dit nie aan te slaan nie. Villiers vir Blankenburg. Is dit Gimnasium wat skuins en dwars oor die veld hardloop. Maak dit maklik vir Monument om te verdedig en afgetrap en ingesny. Deur een van die voorspelers kom hulle nou oor die voordeellyn. Vind aansluiting deur die Gimnasiumspeler. Villiers. Green met so 'n vlak aangee na Koeglenberg toe. En na amper in besit betrap Blankenburg. Hierdie man is goud werd vir Gimnasium vandag. Elke keer as hy aan die bal vat is daar vonke en hier kom Green met die skoppie wat hy deursit, ongelukkig teen die Monument speler vas en aangeslaan. And this is good rugby by the Paul Gym team, holding the ball in hand, testing the Mona's defense, forcing them to make tackles. They're getting in behind them and then exploiting the edges. Very good play by the Paul Gym team. And we mentioned it earlier, it's going to be a massive test of character for the Mona's team. They felt they were right in it, Virgil. They were supposed to score a try. The Paul Gym scored on the opposite end of the field. And it's going to take a mammoth effort from the Mona's team to come back from this. Ja, Andries, het gaan 'n groot terugvegpoging kos van die besoekers af. Want die Gimnasiumspan, hulle is nou 100% in beheer met hulle voet op die spoedpedaal. En vir my baie beïndruk oor hoe Blankenburg en hoe Chandler Green hulle posisies afwissel en die impak wat Blankenburg het spesifiek op die aanval, die manier hoe hy net kan reguit maak en die verdediging op hom trek, plaas hy groot druk op die verdediging van Monument. He certainly is an exciting player, Virgil. He's also the one in the backline that is their playmaker. Together with Green, they seem to find the right options. He takes the ball to the line strongly, gets over the gain line more often than not. He's got the ability to get the ball away in contact as well. He's an exciting young player. Groot skram vir beide spanne. Villiers vaskop vir Monument uitsteken. Lemoer, hy besluit om die bal op die voet te sit. Gimnasium wat moet omdraai. Vind hy aansluiting by Jaden Ladoucey. Nou sit Kibedu wat die bal vorentoe skop. Was dit die regte opsie? Van der Merwe op sy beurt. Wat die kantlyn opsoek, dit vind nie, dan word dit reggemaak. Jaden Ladoucey besluit om te kyk of hy die kantlyn vir sy span kan opsit, maar die bal wat spring en reggemaak deur Van der Merwe. Amper word hy in besit betrap. Hy vind die ondersteuning in die vorm van Von Gous. En nou word hy gestoei. En is die bal beskikbaar. Lemoer oorskiet aangee na Veldman toe, wat nou sy verskyning op die veld gemaak het. En ongelukkig met sy eerste raak aan die bal verloor het vorentoe. Yeah, just forcing that pass there, Virgil. Van Wijngaard's been good today. We've seen him play in the hooker position as well. He's a real fighter, this young man. And a bit of urgency in the game of Mona's at the moment. They know they have to score next. They're 12 minutes to go. They have to score next if they want to give themselves a chance here. Hulle sal natuurlik vir hulle self 'n goeie platform moet lê. En hulle maak van hulle self 'n oorlas by die skram. Hy plaas groot druk. Hy het opgetel by die passes van die skram. Nou is dit Blankenburg. Hy's baie prominent in daai beweging wat hy ingesny het. Jaden Ladoucey is uitsteek en hy klop 'n hele paar verdedigers. Is dit Ladoucey? Maar ongelukkig die bal verloor. Al die harde werk het hy gedoen. Die aftrap na binne toe. Klop 'n paar verdedigers en hierdie agterste driehoek is baie gevaarlik van Gimnasium, Andries. They certainly are finding a bit of space. Tough to tackle these boys as they start stepping. Unfortunately, the ball doesn't go to hand here. Exciting stuff by Paul Gym. They have the ability to run away with the game if you give them an opportunity. Ja, jy wil nie vir hulle spasie en tyd gee nie. Hierdie man Blankenburg, hy kan jou straf. En 'n geleentheid vir Monument. Groot skram, druk toegepas.
En onwettige skram sê die skeieregter. En 'n welverdiende strafskop vir Monument. A bit of reprieve for this Monash team. They have to find a way to score points here, Virgil. Important, 10 minutes to go. They have to find a way to score points early and put themselves in the chase. En jy het dit vroeër genoem, Andries, 'n groot toets vir die karakter van hierdie jong manne van Monument. Kan hulle diep delf, kan hulle sokkies optrek en kan hulle voor 'n dag kom, soos wat die Engelsman sê, met 'n bietjie magic. Goed gedoen in die lyn staan, is dit Lemoer wat moet ryk vir die bal. En 2 man tykslag uitgeoefen op die baldraer van Monument. Bal deurgeskop deur Von Gous. In die keel gaan daar van Kibedu. Hy vind vir Jaden Ladoucey. Trap af, klop die verdediging, dan word daar reguit gemaak. Uiteindelik word hy plat getrek en plaas die bal vir Villiers. Chandler Green. Hy was baie besig geweest in hierdie tweede helfte. In besit betrap en deurgeskop. Is dit Blankenburg wat die kan regmaak hier. Nou moet die ondersteuning van Monument bykom. Indien dit doen, kan daar groot probleme wees. As dit die voorspelers wat optel en dryf Kian Pretorius in besit betrap. Word die bal deurgeskop en gejaag, maar reggemaak deur Jaden Ladoucey. En die strafskop vir Monument in die 22 van Gymnasium. Good work by the Monash team. Van Merwe seeing the space in behind, kicked down the ground. Good chase by himself, made the tackle and forced that turnover. Good to see, and this is an ideal opportunity for the Monash team. They were here 5 minutes ago. They couldn't capitalize. We saw a try on the other part of the field, the other side of the field. Crucial here for Monash to make sure of this line out, get the set and the set piece right, find a way to get the 7-pointer and get yourself back in the game. Pretorius. Monash wat die bal beheer onder groot druk van die lyn staan af. Nou word daar deurgebars. En die ondersteuning wat bykom by daai loskram, kan hulle die bal hersirkuleer. Voorspelers wat die spel by hulle vat. Sit Lemoer die vlak aan en kort aangee. Dit is die regte ding, dis die regte opsie. Lemoer wat bietjie meer bestendigheid nou bring, is dit Monash wat die spasie aanval en 'n hoogvat uitgeoefen. Die retensie aangee uitstekend. Veldman onderhand aangee, sit die spelers van Monument wat dwars oor die veld hardloop. Iemand sal moet reguit maak. Hulle sal moet oor die voordeellyn nou kom en dis uitstekend gedoen. Oefen druk uit op die verdediging van Gymnasium. En nou is dit die voorspelers wat die bal staande kry. Maak dit maklik vir die verdediging van Gymnasium. Die direkte verdediging en nou spat die bal los. En Monument wat hulle eie vyand is, Andries, op hierdie stadium. There's an ideal opportunity for them to finish up there. Virgil, unfortunately, slightly lateral and didn't get the ball to the edge quick enough. Nonetheless, still on the attack here. Important, Virgil. They need to make sure they score points here. Their big men need to stand up at this moment. Jacobus Oosthuizen van Wijngaard, they have to stand up here and carry their team forward. En dis wat Monash nodig gehad het, 'n bietjie aggressie en 'n bietjie direkte hardloop en Junior van Wijngaard druk Monash se tweede 3, kom diep in die tweede helfte met 7 minute oor om te speel. We've just talked about that, Virgil. Important for your big men to stand up in a big moment. And Jacobus Oosthuizen van Wijngaard, they look to be the men that they look to for go forward. And as we mentioned, that this young man goes over for a 5-pointer. Still trailing by 11 points are this Monash team. 6-7 minutes to go. We are in for an exciting finish. Inderdaad. As dit die vonk Nappie, kyk weer sien ons vinnig gevat. Vang die verdediging van Gymnasium so 'n bietjie onkant. En afgerond deur Junior van Wijngaard. En ek moet sê, dit is wat vir my afwesig was by die Monumentspan, is die dringendheid. En dan natuurlik die baldraers wat nie op spoed kom uit diepte uit.
en hulle wat dit maklik maak vir die verdediging van Gimnasium om hulle te verdedig omdat hulle die bal staande kry, Andries. En in hierdie geval het ons gesien die voorspeler kom uit diepte uit, sit bietjie spoed op die bal en die verdediging van Gimnasium kon hom nie stop nie. Hugo van der Merwe taking over the kicking duties. Crucial kick in the context of this game. And unfortunately couldn't capitalize or convert that try. 11 points in it, 2 scores away for Monument High School. Everything to play for in the last 5 minutes. Ja, belangrik dat hulle balbesit moet behou. Hulle spel moet bou en dan die fases moet opset. Om sodoende die verdediging van Gimnasium onder druk te plaas. En nou is dit die kommunikasie wat amper verlore gaan maar reggemaak deur Van der Merwe. Ondersteuning wat bietjie stadig is, Veldsmann wat so gryp na die bal, maar Monument wat hulle self onder onnodige druk plaas. En 'n strafskop gelukkig vir die Monas manne. As net daai wille aangee wat hulle self onder druk plaas, Andries. Often in these situations, Virgil, when you need to play rugby from these parts of the field, there is the possibility of putting yourself under pressure if you go away from your systems and the structures and the things that have worked for you. Important here for Monas to keep doing what they know how to do. Even if you're attacking from your own half, keep your structures, play the game that you want to play, then you know how to play. And then you'll get reward from that. En ons het die vraag vroeër in die week gevra is hoe belangrik is leierskap op die veld, want dit is vir my waar die kaptein nou moet nader stap en sê manne, kom ons kalmeer bietjie, kom ons hou by ons sisteme en dit wat vir ons werk, sodat ons onsself onder onnodige druk plaas nie. Yeah, and we've spoken about the character of the Monas team and how it would be tested after that try scored by, was it Marcus Moelman early on in the second half. And they certainly have stood up to that. They're forcing this Paul Gem team into making mistakes they don't ordinarily make. They're forcing them to give away penalties. Unfortunately, the kick by Hugo van der Merwe doesn't go to touch, and that is a massive moment in this game. But the Monas team can be proud of themselves. They stood up to this challenge physically. They've stood up to the challenge, and their character came out in the latter part of the second half. Ja, Gimnasium loop voor met daar die 21 punte teenoor 10. En die voordeel en die momentum aan hulle kant. Gevaarman, Blankenburg. Vir Gimnasium, hy het die verdediging van Monument aan die raai gehou, heel wedstryd. En hulle sal vir hom moet dophou van hierdie skram facet af. As Gimnasium skoon besit kry, kan hy baie gevaarlik wees. En hy eerste linie van verdediging sal 100% seker moet wees. Kyk hoe hulle opgestel, Green. Ja, ingesny deur die linkervleuel. Regtervleuel liewer verskoon my, beskikbaar vir Villiers Green, vinnige aangee. En Veldsmann se verdediging nie so seker. Word hard gewerk met die bene, kom hulle oor die voordele en Marcus Moelman. Hy het 'n Eysterweste vir sy span gehad. Sterk word die bal gedra. Blankenburg wat die fop aangee en die gaping wat oopgaan. En hierdie man wat sy kop neerlê. En Kobus Blankenburg. Hy verkoop die fop aangee vir Monument. En rondaf 'n uitstekende individuele poging, Andries. He's been exceptional, has Kobus Blankenburg. He's carried the ball nicely. We mentioned this guy. He just manages a way to break that first tackle and get over the advantage line or over past the defensive line. Did that again. Massive dummy pass. Saw the space. Tough to tackle. He's a short, stocky, very strong man. He's got some wheels to burn. He has just been tremendous. En hy's baie vinnig van die merkie af. Hy het 'n baie goeie wedstryd beleef, Kobus Blankenburg. Hy is definitief my man van die wedstryd. En hy rond af 'n briljante 3. En suksesvol met die doelskop. Voeg 2 punte by. So look at this again, hey.
Strong carry again by the pack of forwards coming from a turnover from that scrum, of which the defensive effort of Monash was slightly lacking. Get the ball into this guy's hand. One show and go. Gets rid of Lemur. Step off the right foot and reward with a 5-pointer. Ongelukkig nie skoon beheer van die afskop af nie. Terug by die spel. It's Chandler Green. Wat gedink het hy sien spasie, maar hy vind die plaasvervanger wat insny met 'n goeie loopie. Bietjie spoed op die bal gesit, val die verdedigingslinie van Gimnasium aan. Nou sit Villiers terug op die veld. Skop deurgesit. As dit die ondersteuning wat deurkom van Gimnasium, bal goed beheer. En kan Monument druk uitoefen. As dit Green wat net die basiese ding wou gedoen het, vind nie die kantlyn nie. Monument gulde geleentheid om te kan kom en 'n teenaanval. Word hy ontmoet met sterk verdediging en teruggedryf deur die Gimnasium manne. Word dan nou gegrawe deur Hanu de Twyt. En die paal gespeel op die grond, lyk dit vir my, en 'n strafskop vir Monument. And unfortunately for the kids, they can't see the time on the scoreboard going there, Virgil, so they don't know the time's up. Trying to get a kick into touch was the Paul Gem team, and a last opportunity here for Monash to end their tournament off with a high. They've been exceptional in this last game. They've played way above the level we've seen them on Saturday and Monday. They really have made a step up, and they can be proud of their effort, and will be a just reward if they can get over the try line. Belangrik dat hulle balbesit moet wen. Wat hulle doen aan die agterkant en word daar weggepars. Nou moet die ondersteuning bykom by die loskram. Wat hulle doen, is hy beskikbaar vir Leonie binne aangee na Veldsmann toe. Hulle het hom sien aankom van 'n myl af opgetel en self ingedryf. Was dit die regte opsie? Gepla by die loskram. Wat sê die skeieregter? Die omkeer besit, bewerkstellig, en dan word die hand in die lug gegooi deur die Monash speler. En dit is 'n Villiers wat hierdie wedstryd net wil klaar kry. Ja, en hy doen die basiese ding, skop die bal uit. En dis die einde van hierdie wedstryd, titaniese wedstryd, Andries. Great match by these two teams, great character shown, and a fitting end to what has been a fantastic John de Villiers Paul Gem under 16 rugby week. 28 points for Paul Gymnasium to the 10 of Monash. Thanks for watching.